ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਂਦੋ ਗਈ ਹੋਰ ਕਰੋ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਂਦੋ ਗਈ अली गड्डी कटो जी पल्ली साइड में कटो थोड़ा हाँ थोड़ी पल्ली साइड और थोड़ा बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। सॉरी इंटरनेट चला गया था, यहाँ से डिस्कनेक्शन हो गई थी। तकरीबन 50,000 के करीब लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे और इंटरनेट ने हमारा साथ छोड़ दिया। इस वक्त अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम जारी है जी। यहाँ के कुछ मकामी लोग भी हैं और गाड़ियों वाले भी हैं। ये देखें, एक और फैमिली यहाँ पे स्टक है छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही ख़राब हैं। ये दिल खराश मनाजिर हैं जी, ये दिल खराश मनाजिर हैं। इसको मैं बड़ी एहतियात से अब लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा क्योंकि कुछ की हालत इंतहाई ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी वैसी बात लाइव शेयर ना हो जाए जहाँ से लोग कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। यहाँ देखें, इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है और 27 घंटों से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, 27 घंटों से। ये देख लीजिए, यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं है। मैं बहुत कोशिश करके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे निकल रहे हैं। सबको वेलकम करता हूँ जी। ये देखिए, अब वो गाड़ी यहाँ पे, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये खड़ी ही रही हैं। मुझे बताइएगा कि वीडियो आपके पास रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। ये देखिए, ये हालात हैं। लोग कुछ तो गाड़ियाँ छोड़ के कमरों में चले गए हैं अपने आप को महफूज करके, और कुछ को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। जी, कार के शीशों को मैं क्लोज, इनको मैंने बताया है कि क्लोज ना करें। और ये देखें, यहाँ पे ये हालात हैं और मैनुअल तरीके से बस कुछ मकामी लोग और ये धक्के लगा के ये इसको निकाला जा रहा है गाड़ियों को। और इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, जो मेरे नेबर्स भी हैं, मेरे कुलीग्स भी हैं। वो सब हम यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ इस वक्त कर रहे हैं जी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह से उम्मीद है कि ये लोग जहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है इस वक्त, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं अपने घर से यहाँ पे इस वक्त आया हुआ हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दोस्ती दुश्मनी ना करें। मुझे पता नहीं है मेरी ज़िंदगी की आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। जिस लेवल तक मैं दिखा रहा हूँ मुश्किलात यहाँ पे लोगों की, नहीं यार, मुझे जितना धमकियाँ मिलती हैं वो मुझे पता है। पर्चे जितना मेरे ऊपर होते हैं सच दिखाने के लिए, वो मुझे पता है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए तो फिर बेड़ा पर। हाँ जी, ये हम 30-74 बहुत इसी तरह फ्री दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मेरे मरी के हमसाए हैं, ये मेरे नेबर्स हैं, ये मेरे नेक्स्ट डोर नेबर हैं माशाल्लाह। और ये बच्चे फ्री दे रहे हैं, कहवा दे रहे हैं लोगों को और बहुत कुछ दे रहे हैं जिसका जिक्र नहीं करता। अल्लाह ताला इनको इनका अजर अजीम देगा जी। ये देखें, यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो अकेला निकला हुआ हूँ जी, अकेला निकला हूँ अपनी फोर्स को लेके। जो मेरे साथी हैं, मेरे नेबर्स हैं, हमसाए हैं, तो अल्लाह बेहतरी करेगा। मैक्सिमम शेयर्स रिक्वायर्ड। आप सबकी दुआएं होंगी तो हम इन लोगों को बचा सकेंगे। ये 27 घंटों से इस सर्दी में ठठर रहे हैं, 27 घंटों से इस सर्दी में ये ठठर रहे हैं लोग। यहाँ पे 27 घंटे, मजाक नहीं, यहाँ पे 27 मिनट गुजारना मुश्किल है। -5 इस वक्त मेरे पास टेम्परेचर है जी, -5। और बर्फ़ देखें, ये शीशा बन चुकी है, स्लिपरी। ये देखें, यहाँ पे स्लिपरी है कंडीशन। और अल्लाह ताला अजर देगा जी। व तुइज़ो मंतशा व तुज़िलो मंतशा।
बस मेरी तो कोशिश है, जो मेरी कैपेसिटी है उसमें मैं निकला हुआ हूँ। ये देखें बाइक भी जा रहा है इस बर्फ के ऊपर, अपना ही मजा है, अपना ही मजा है। चस बड़ा है, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ये देखें जी भाई साहब कह रहे हैं रोलते गए हैं चस बड़ी आई है। डांस करते हुए जा रहे हैं उनकी बाइक। मुझे बताइएगा कि रिजल्ट ठीक आ रहा है लाइव स्ट्रीमिंग का। उस वक्त बहुत अफसोस हुआ जी, 50,000 के करीब, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सोशल मीडिया की तारीख के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइव कवरेज देखने का एजाज़ एक बार फिर वेदर गुरु को मिला। उससे पहले मरी वेदर को मिला था, जिसमें 1,03,000 लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी स्नोफॉल की। तो आज वेदर गुरु के ऊपर भी रिकॉर्ड बन गया जी। तो ये देखें ये हालात हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला आज पूरी रात सड़कों के ऊपर गुजारेंगे। आज पूरी रात जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला सोजल मलिक और उसके जो वॉलंटियर हैं महदूद अपनी कैपेसिटी में, हम इन सब लोगों को अपने घर भी लेके जा रहे हैं। जिसको ज़रूरत है, जिसको जो चीज़ चाहिए, जो भी खाना चाहिए, वो इनको मैं दूंगा। और यकीन करें मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, वो भी 2 रस्क केक से। उसके अलावा अभी तक मैं खाली पेट हूँ। पहले मैं इस चीज़ को हाइड कर रहा था, नहीं दिखा रहा था कि नेकी कर दरिया वाला काम है अपनी मदद, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। अगर ये मनाज़र मैं ना दिखाता तो आपको कैसे पता चलता कि यहाँ पे ये चीज़ है। हम न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे लाइव लिया। हम न्यूज़ के ऊपर आज मुझे लाइव लिया गया, वहाँ पे मैंने सारी मुश्किलात दिखाई, इन लोगों से बातें की। अभी भी देख लीजिए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 27 घंटों से। आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा जी, मैं बिल्कुल नीचे देख रहा हूँ, बिल्कुल नीचे देख रहा हूँ मैं, और सड़क के ऊपर मैं भी गिर सकता हूँ, चोट भी लग सकती है। तो ये देखिए ये हाल है। अगर ये चीज़ ना दिखाई जाती तो इंतज़ामिया, वज़ीर आज़म, गवर्नमेंट कभी भी टस से मस ना होती, कभी भी टस से मस ना होती। तो ये मेन रोड के हाल हैं जी मरी में। इस वक्त 27 घंटों से इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला, कहीं से भी कोई भी इमदादी कार्रवाई इनके साथ नहीं की जा सकी। ये देख लीजिए यहाँ पे ये हालात देख लीजिए, -5 और रियल फील -10। और इन भाई साहब को इस टेंशन में फिर भी सेल्फी बनाने की माशाल्लाह दिल कर रहा है। कहाँ से आए? कितने घंटों से फंसे हुए हैं? वैसे ही पड़े, परसों से पड़े हुए हैं। 27 घंटे 30 घंटे 30 घंटों से बस इधर पड़े, 30 घंटों से इधर पड़े हुए हैं। मजा तो आया है, रोल तक गए हैं, चस बड़ी आई है, एडवेंचर है, खाना पीना मिलता है नीचे, नीचे जाके खुद ले आते हैं। किसी ने दिया तो नहीं है आपको? नहीं, वो कह रहे आर्मी वाला देगा, नहीं किसी ने भी कुछ नहीं दिया, अभी तक कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं। चलें बहरहाल आप जिंदा दिल लगते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा पेज है मरी वेदर और वेदर गुरु। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों कि इस माहौल में स्नोफॉल अगर हो जब शुरू हो ना, तब नहीं आना चाहिए, जब खत्म हो जाए तो फिर आना चाहिए। सिर्फ देखने के लिए, स्नोफॉल लाइव देखने के लिए नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। फिर ये पहले आ जाना चाहिए, पहले या बाद में आ जाना चाहिए, पहले और बाद में। लाइव नहीं देखने आना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, फिर ये मसले हो गए। अच्छा 4 किलोमीटर बंद है जी। आबिद अब्बास साहब कह रहे हैं, अल्लाह करे इनकी बात सही हो। तो यही 4 किलोमीटर तो शहर रख गए, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी इधर है, सबसे ज्यादा ठंड इधर है। 4 किलोमीटर में ही बर्फबारी होती है आबिद अब्बास साहब। मरी में 4 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर बर्फ होती है बस। लोअर टोपा से आग नीचे होती नहीं है, लोअर टोपा यहाँ से 10 किलोमीटर बनता है। तो असल बर्फबारी होती है 4 किलोमीटर में, जो ये मरी है। ठीक है, कुल्डना है, ठंडा जंगल है, इसमें भी बहुत सारे गाड़ियाँ में लोग फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी देर से बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं। लेकिन आप सब ने देखा कि कोई 30 घंटे से है, कोई 27 घंटे से, यानी यहाँ पे 2 दिनों से लोग पड़े हुए हैं। खुद आपने सुना, पड़े हुए हैं। इस पे गौर कीजिएगा। बेयारो मददगार यहाँ पे पड़े हुए हैं। बर्फ देखने आए थे और इनके लिए ये सर्द जहन्नुम बन गया। यहाँ पे आज 21 बंदों की अमवात हुई। हाँ जी, इधर आए, आपको लेते हैं। आप पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है लाइव। किस चीज का जी? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए, हमने किया है गुजरावाला से। गुजरावाला से आए हैं। कितने घंटों से यहाँ पे बंद हैं? तकरीबन हम कल सुबह से बंद है, यानी 24-27 घंटे हो गए हैं, 30 घंटे बंद है ये वाली मुसलसल इस टाइम तक। अच्छा, रात के 4 हो गए हैं, अभी फिर
صبح کے 4 ہو گئے, ابھی شام کے 4, پھر ابھی 4 بجنے والے ہیں سر ابھی 10 بج گئے ہیں. دوسری رات ہے ہم یہاں پہ بیٹھے. دوسری رات ہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا پیج ہے مری ویدر, مری ویدر, اور ویدر گرو ہمارا انٹرنیشنل پیج ہے جو پوری دنیا سے لائیو دیتا ہے موسم کے بارے میں. ہم نے 15 دن پہلے لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے مری ان دنوں میں نہیں آنا. صحیح. ٹی وی کے اوپر بھی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ مری کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا. اس کے بعد بھی آپ کو کسی نے نہیں روکا یہاں آنے سے راستے میں؟ کسی نے نہیں روکا. کوئی ایک اہلکار بھی نظر نہیں آیا. اچھا. پہلے گرمیوں میں ہم آئے تھے تو ہماری ایسے چیکنگ ہوئی تھی جیسے ہم کوئی بم وغیرہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا. اور اس بار تو کوئی اہلکار بھی نظر نہیں آیا, اسلام آباد میں بھی کوئی نظر نہیں آیا جو ہمیں روکے, ہماری تلاشی کرے یا ہم سے پوچھے. اور نہ ہی یہاں پہ کوئی آیا کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی ریسکیو والا نظر نہیں آیا یہاں پہ, کوئی بندہ نہیں آیا. کوئی نظر ٹی وی پہ تو چل رہا ہے کہ آپ کو تو بڑی امدادیں دی جا رہی ہیں, آپ کو تو کھابے دیے جا رہے ہیں, پانی دیا جا رہا ہے. سب فیک ہے, سب جھوٹ ہے, سب فیک ہے. صرف آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں؟ میں تو وہی دکھا رہا ہوں نا. اگر آپ کو کوئی ایک بندہ نظر آ جائے کہ کوئی ریسکیو کر رہا ہے یا کوئی امداد یہاں پہ چل رہی ہے تو میرے خیال میں مشکل ہے ایسا بندہ کوئی آپ کو نظر آئے. چلیں انشاءاللہ تعالی یہ بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اور اس وقت بھی میں تمام آرمی کے اداروں سے, ہنگامی جتنا بھی چاہے وزیر اعظم پاکستان ہے, سب سے میں نے اپیل کی ہے کہ یہاں پہ ریسکیو کا کام جلدی کروائیں. انشاءاللہ تعالی مشینیں لگی ہوئی ہیں, انشاءاللہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد از جلد آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا. ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی, یہاں میرے ساتھ جو والنٹیئر ہیں, میری اپنی ٹیم ہے, ہم دھکے لگا کے گاڑیوں کو پیچھے سے نکالتے آ رہے ہیں. پیچھے مشین بھی چل رہی ہے. ہم جہاں پہ کیونکہ گاڑی نہیں آ سکتی اس کو ہم نے اٹھا کے رکھا ہے سائڈوں کے اوپر تاکہ راستہ ہو. انشاءاللہ تعالی آپ پریشان نہ ہوں, پینک نہ ہونے جائے. اور یہ آج آپ کو پتہ 21 بندے مر گئے ہیں مری میں. جی بالکل. وہ صرف یہ ہے کہ اے سی اگر آپ چلاتے ہیں تو تھوڑا سا شیشہ کھول کے رکھیں, ڈاؤن رکھنے, کیونکہ آپ کا اگر سلنسر بند ہو گیا, جی جی, آپ کا سلنسر بند ہو گیا تو پھر وہی کاربن ڈائی آکسائڈ جو کاربن مانو آکسائڈ ہے وہ آپ کی گاڑی میں واپس آ جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کو میٹھی موت مل جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ سمجھتے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہے, ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اس کی بو نہیں ہوتی اتنی, تو وہ آپ کو میٹھی نیند میں موت میں وہ سلا دیتا. جس طریقے سے آج 21 بندے گاڑیوں میں مردہ پائے گئے. تو خدا کے لیے یہ شیشے آپ نے ڈاؤن رکھنے ہیں فل. سردی برداشت ہو سکتی ہے لیکن اپنی زندگی سے پیار کریں. زندگی میں پہلے بھی بہت بار آئے ہیں, ایسا نہیں ہوگا نا, ایسا نہیں ہوگا. فیلئر ہے, بہت بڑی مینجمنٹ کی فیلئر ہے, اور بہت سارے فیکٹر ہیں. کبھی ٹریفک بند نہیں ہوئی. چلیں ہمارا پیج ہے مری ویدر اور ویدر گرو, اس کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اس پہ ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر 9:13 کے اوپر برف شروع ہوتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں 9:13 پہ برف شروع ہوگی, اور الحمدللہ اسی ٹائم شروع ہوتی ہے. ہم اتنا بتا دیتے ہیں کہ اتنا فٹ ہوگی. 15 دن سے میں چیخ رہا تھا کہ یہاں پہ 4 فٹ برف ہونے والی ہے. انتظامیہ کو سوچنا چاہیے تھا, سیاحوں کو سوچنا چاہیے تھا, تمام اداروں کو, یار ہم گھر بیٹھے ہیں, چین کریں. نہیں, سیاحوں کا بھی قصور ہے. بالکل ہے. آپ کو ٹی وی کے اوپر بتایا گیا برفیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پیجز ہیں, چیخ کے تھک گئے ہیں. اور ہمارے وزیر صاحب یہ بتا کے خوش ہو رہے ہیں کہ 1 لاکھ گاڑی آئی ہے. وہ صرف گاڑیاں گنتے رہے ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی بچائے گا بھی یا نہیں بچائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. میرا گھر بالکل ساتھ ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ نے سونا ہے, لیٹنا ہے, واش روم یوز کرنا ہے, کھانا پینا ہے, وافر مقدار میں, بالکل یہاں سے آدھے کلومیٹر کے اوپر ہے, آپ آ کے کھا سکتے ہیں. میں نے آلریڈی 150 بندوں کو آپ وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا ہوا. ماشاءاللہ. آپ اپنا نمبر آپ بھی آ سکتے ہیں. بس مری ویدر کے اوپر میسج کر دیجئے گا نمبر, کیونکہ میں پبلک میں ریلیز نہیں کر سکتا, میری معذرت جی. میں ادھر ہی ہوں, آج پوری رات آپ کے ساتھ ہوں. جب تک آپ جائیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا. سوشل ملک یہاں سے نہیں جائے گا. موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے وہ اور بات ہے, انٹرنیٹ بند ہو جائے اور بات ہے. سر مہربانی. جی مری ویدر ہمارا پیج ہے. اچھا جی مری ویدر ویدر گرو. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی لوکل ہی ہوں. اچھا آپ لوکل ہیں, کہاں پہ گھر ہے آپ کا؟ جب ریئل اور مالوری میں جی پے چوک کے پاس. اچھا تو آپ نے مری ویدر نہیں فالو کیا ہوا؟ نہیں ابھی آپ تو کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں مری ویدر, ہم آپ کو مری کا موسم کے بارے میں بتاتے ہیں. ہمارے ویدر اسٹیشن یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کب برف آئے گی. تو ہم لوگوں کو 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں. برف تو آپ کو پتا تھا کہ کب آئے گی, لیکن یہ اتنی گاڑی آپ نے انٹری کیوں کرنے دی؟ یہ تو مینجمنٹ ہے. ہم تو صرف آپ کو موسم دکھا سکتے ہیں, موسم کو بتا سکتے ہیں. میرے بس میں یہ نہیں ہے. ان کو یہ بھی بتاتے نا کہ ہم نے کہا ہے, ویدر کے حساب سے تو ہم نے کہا ہے, پورے اداروں نے دیکھا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ گوڑے برف ہونے والی ہے.
कमर तक बर्फ जाएगी, 4 फुट जाएगी। इससे ज्यादा बुरी हाल इस वक्त गलियात की है, जहाँ पे नो गो एरिया। जो मैनेजमेंट है ये इस चीज की जिम्मेदार है कि उसने टोल प्लाजा से इतनी गाड़ी इंटर क्यों नहीं, जब ये बर्फबारी हो रही थी असूली तौर के ऊपर आपको टोल प्लाजा के ऊपर बंद कर देना चाहिए था, आगे गाड़ियां नहीं आने। 2 दिन पहले बंद हुआ है लेकिन फिर खोल दिया गया है। अच्छा, फिर आ भी गई है तो इनको चाहिए था कि जो बराकाऊ, ये जो कुलडन्ना जो रोड है जी, जो अयूबिया नथियागढ़ी वाली साइड पे जो जाता है जी, उसको बंद कर देना चाहिए था। उधर भी इन्होंने नहीं बंद किया। आइंदा तो करना पड़ेगा ना, अब नहीं तो कभी नहीं किया। तो वहाँ पे अगर सयाह जा रहे थे जी, तो वहाँ पे इनको पूरी मैनेजमेंट वहाँ पे उसकी बालादस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं किया। मतलब हर लिहाज से आप कह सकते हैं कि मरी आज पाकिस्तान की तारीख का, सियाहत की तारीख का सबसे बड़ा बदतरीन दिन था ब्लैक डे, कि जहाँ पे लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं बर्फबारी, उनकी जिंदगी की आखिरी बर्फबारी हुई है वो। ऐसे आज तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में सियाह ठटर के नहीं मरे कहीं पे भी। लैंडस्लाइड हो जाए अलग बात है, हादसे हो जाए अलग बात है, लेकिन उनको, मैं रात को 11 बजे चीखना शुरू किया है, मैंने लाइव आके लोगों को बताया। मैंने कहा अल्लाह का वास्ते, पाकिस्तान आर्मी से मैंने अपील की है, मैंने कहा अब सिर्फ आर्मी के अलावा इनको कोई नहीं बचा सकता। काम हुआ है लेकिन अभी तो ये सारे बंदे बैठे हुए हैं यार। मैं तो तकरीबन 150 गाड़ी क्रॉस कर चुका हूँ, किसी को तो कुछ भी नहीं दिया गया यहाँ से। देखें, आप कह सकते सोजल मलिक मेरा नाम है जी, सोजल। 75 साल हो गए या 72 या 73 साल हो गए पाकिस्तान बनने को ना जी, अब हमने इसमें बहुत कुछ देखा है, ठीक है जी, बहुत कुछ देखा है जी। और अब भी अगर हम ना सीखें तो मेरे ख्याल अब तो जी पूरे स्टेक, मतलब मैं उस लिहाज से एक बात कहूँ, मैं एक आम इंसान, जी, अब मुझे अगर कोई रियासत देना, जी, ठीक है, कि रियासत का आप निज़ाम चलाएं, तो किसी हद तक मैं शायद कि इस मरी सिटी का निज़ाम चला सकता हूँ। इतने मेरे में अथॉरिटी है। ये मैं छोटा सा शहर है, गुरूर वाली नहीं बात छोटा सा शहर है, 10 किलोमीटर में बर्फ होती है। ये गुरूर वाली नहीं बात कर रहा, इसके पीछे मैंने चला के दिखाया है। मैं यहाँ पे PR, मैं आपको एक बात टोकता हूँ, मैं यहाँ पे 2018-19 के सीजन में ना, मैं एज ए PRO हाईवे काम कर चुका हूँ। 2018-19 में आपको याद है कि 22.5 फुट बर्फ पड़ी थी पूरे सीजन में। उस जैसी बर्फ नहीं थी, हर वीकेंड के ऊपर 3 दिन बर्फ होती थी। मरी मैंने 1 मिनट के लिए बंद नहीं होने दिया था। 1.5 लाख गाड़ी आई थी, मरी 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ था। मैंने करके दिखाया था, ये आपकी मैनेजमेंट, मैंने करके दिखाया था। 2018-19 लोग याद रखते हैं। तौहीदाबाद में, कुंडला में आपको पता है 27 गाड़ियां बर्फ के नीचे दफन हो गई थी। मैं अकेला वहां से चला, मेरे साथ मेरे एक्सीएन थे दिलशाद साहब, ठीक है, हाईवे के। हमने एशिया की सबसे बड़ी मशीन जो मरी में खड़ी हुई है, मियां शहबाज शरीफ ने ली थी। वो एशिया की सबसे बड़ी मशीन है, वो 6 फुट बर्फ को काट के जाती है। हमने 3 मशीनें ली, पैदल चल के गया मैं बाड़ियां से, और वहां जाके सबको बचाया। उस गाड़ी में एक 6 महीने का शीरखार बच्चा भी था। रेस्क्यू वाले भी वहां पे गए थे, 1112, वो भी वहां पे फंस गए थे। रेस्क्यू वालों को भी हमने बचाया। बड़ी बात। ये मरी की गलियात की तारीख का सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन जो मैंने किया है। आप हमारे पेज के ऊपर जाइएगा, मैं वो ऑपरेशन दोबारा उसका वीडियो लगाऊंगा कि हमने किस हालत में ऑपरेशन किया था, और एक बंदे को भी नहीं मरने दिया था वहां पे। पैदल चल के गए थे 6-6 फुट बर्फ में। तो मैनेजमेंट करनी चाहिए। मरी में 10 किलोमीटर तक बर्फ होती है, उससे नीचे नहीं होती। छोटा सा शहर है, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए। यहाँ पे मीटर लगने चाहिए कि 4500 गाड़ी आ चुकी है, 4600 नहीं आएगी क्योंकि पार्किंग खत्म हो गई है। यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इतना हो रही है कि अल्लाह माफ करे, दुनिया की सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन इस मरी में हो रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पार्किंग प्लाजे बनाने दें। उनके लिए ये पार्किंग प्लाजे होते क्या, ये लोग यहाँ पर मरने के लिए छोड़े होते? कम से कम 1 लाख गाड़ी की पार्किंग होनी चाहिए मरी में, जहाँ पे लोग पार्क करके चले जाएं आगे, टेंशन ना हो। मोटरवे के ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैंने इतने आइडियाज दिए, आखिर में क्या हुआ, मरी माफिया ने मेरे ऊपर 2 पर्चे कटवा दिए थे। मरी माफिया ने मेरे ऊपर 2 पर्चे भी कटवा दिए थे, अगवा के, पता नहीं तवान के, क्या कुछ, सिर्फ सच बोलने में, दिखाने में। ये लाइक लोगों को ना पीछे रखते हैं, और छोटे छोटे कदम जो भी यहाँ पे काम करते हैं उसकी टांगे खींचने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई। तो फिर भी आज मैं उधर ही खड़ा हूँ, आवाम की मदद कर रहा हूँ। माशाल्लाह, 4 पर्चे और भी कटवा दें, दिखाता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है। और हमें किसी जगह पे हम जैसे मजदूर की जरूरत पड़े तो जरूर, बस इंशाल्लाह ताला अब ये नहीं होगा, अब ये सानिया नहीं होगा। अब स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसे ही है। मैं देखें, हर इंसान जो है ना, वो अपना जिंदगी का सफर पूरा करता है और इस दुनिया से चला जाता है। बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग पैसा अपना किधर लेके जाएंगे। वो मैनेजमेंट वालों, इंतजामिया वालों,
یہ تمہیں جو کرسیاں دے دی گئی ہیں نا، یہ محدود وقت تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی گئی ہیں، اس کے بعد سانس کا پتہ نہیں، لوگ پکنک منانے آئے تھے ایکسپائر ہو جانا، یہاں پہ ایکسپائر ہو گئے، اگلی سانس کا پتہ نہیں۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ تجربہ گاہ ہے جی، یہاں پہ اپنا نتائج بتاؤ اور اپنے اگلی زندگی کا جو نتائج ہے وہ آپ حاصل کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان جو جوان آتا ہے، سیٹوں پہ بیٹھتا ہے، جی، اس نے وہاں پہ بوڑھا ہو جانا ہوتا ہے، پھر اس نے چلے جانا ہوتا ہے، جی، اور اتنی مینجمنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں اس مری کی سطح پہ یا پاکستان کی ریاست پہ وہ نظر آ نہیں رہی، تو یہ کیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے جو ہارڈ ورک لوگ ہیں، جو تھنکر ہیں، جو عوام کے حوالے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں سیاست کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو عوام کو بھی آگے لانا چاہیے۔ بس یہ تو عوام کا ہے۔ بیوقوف ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس صحیح ٹھیک ٹھاک سرمایہ دار انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت پیسے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، اب اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی ہی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جب اس طرح کے شعور سے ہمیں آگاہی ہوگی تو اس طرح کی جو کل جو سانحہ اتنا بڑا ہوا ہے، دیکھیں جی، مری میں صرف 3 اقدامات کر لیے جائیں، 90% یہ پرابلم سالو ہو گئی۔ یہ میں نے آئیڈیا پہلے بھی دیا تھا۔ سب سے پہلا آئیڈیا کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو پارکنگ بنانے دی جائے، اگر گورنمنٹ نہیں بناتی۔ دوسرا، یہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کر لیجئے کہ تمام ہوٹلوں کے کمرے کاؤنٹ کر کے ان کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیا جائے، جہاں پہ سب کو پتہ چل جائے کہ کمرے کتنا رہ رہے ہیں، کتنا بک ہو چکے ہیں۔ جب مری میں سارے کمرے بند ہو جائیں 850 ہوٹلوں کے، اس کے بعد نیچے لوگوں کو روک لینا چاہیے کہ اب مری میں گنجائش نہیں ہے، جو جائے اس کی بکنگ ہو وہ ووچر لے کے آئے، اس کو آگے آنے دیا جائے، باقیوں کو سب کو واپس۔ برف باری میں جب شدید برف باری ہو رہی ہے، جب ہماری فورکاسٹ جاری ہوتی ہے کہ یہ اتنا فٹ ہوگی اور فلاں ٹائم ہوگی، تو اس وقت ٹریفک کو بالکل روک دینا چاہیے۔ مری میں ٹریفک رکے گی تو یہ نظام چلے گا نا، مشینیں چلیں گی، چاہے جہاں پہ 6 فٹ بھی برف آ جائے، ہائی وے والوں کے پاس اتنی مشینیں ہیں کہ وہ اکھاڑ کے پھینک دیں، 1 گھنٹے میں پورا مری صاف کر دیں۔ مری صاف ہوگا، پھر آگے آنے دے گاڑیوں کو، نیچے مسیاڑی میں روک لیں جہاں پہ برف باری نہیں ہوتی، سنو لائن آگے کراس ہو، انتظامیہ کہے کہ جی سڑکوں کے اوپر برف ہٹا دی گئی ہے، تھوڑی گاڑیاں آگے آنے دیں، تھوڑی گاڑیاں آنے دیں تاکہ ہر کوئی لوگ آئیں۔ یہ 3 قدم، یہ صرف 3 سٹیپ لے لیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ جائیں، مری میں آنے جانے والی گاڑیوں کا پتہ ہو جائے۔ سب سے بڑی جو اہم مطالبہ ہے وہ پارکنگ پلازا ہے، اس کے بغیر یہ سانحات ہوتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آ جائے، نکمی ایڈمنسٹریشن آئے یا اچھی آئے، جب ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پارکنگ یہاں کا سب سے بڑا ایشو ہے، جس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا۔ بڑے 10 منزل یہاں پہ ہوٹل ہیں، ان کی گاڑی کی پارکنگ نہیں ہے، ایک پارکنگ ہے، یہ 2 گاڑیاں۔ تو یہ بات ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، بہت شکریہ۔ اور یہ دیکھیں یہ ریسکیو، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ دیکھیں، اللہ معاف کرے جی، اللہ معاف کرے۔ اس سے بہت زیادہ دردناک مناظر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیمرے کے اوپر۔ یہ خاتون کی طبیعت انتہائی خراب ہے اور ان کو لے کے جا رہے ہیں پیدل اس برف میں۔ اللہ میرے رحم، یا میرے مالک تو ہی غیبی امداد کر، تو ہی غیبی امداد کر۔ یہ آپ نے دیکھا اس عورت کی کیا طبیعت خراب ہے اور کس طریقے سے اس کو لے کے جا رہے ہیں، برفوں میں سلپ ہوتے ہوئے، برفوں میں گرتے ہوئے۔ اس جیسے کئی دردناک مناظر ہیں، وہ دیکھیں۔ یہ دردناک مناظر میں ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہو رہے ہیں، جو حقیقت ہے، فیکٹس۔ یہ دیکھیں، ایک بچہ کمبل میں لے کے جا رہے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے، یہ بچے کو کمبل میں لے کے جا رہے ہیں۔ میرے اندر ہمت ختم ہو گئی جی لائف دینے کی۔ یہ انسانی المیے ہو رہے ہیں۔ اس بچے کو دیکھیں، آگے خاتون کو دیکھیں، کتنا بندے ابھی گلیات میں مرنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ گلیات میں شدید خطرناک حالات ہیں، مری میں تو پھر بھی گزارا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مین روڈ ہے، یہ مین روڈ ہے، یہاں سے 5 منٹ لگتے ہیں مال روڈ تک۔
कोई इमदादी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई। जहाँ पे बर्फ़ है, जहाँ पे शदीद बर्फ़ है, वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। मैक्सिमम शेयर कीजिए। यकीन करें कि मेरी अब हालत गैर हो रही है इन लोगों को देख के, इनकी परेशानियों को देख के। कई ऐसे वाक़यात आज मैंने देखे कि दिल उदास था, मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी लाइव करने की, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अल्लाह ने अगर दिया है तो मैं चीख चीख के क्यों ना दिखाऊं, ये सारी मुश्किलात दिखाऊं कि जहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बात करेंगे कैमरे पे। शुक्रिया जी सर। कहाँ से आए? हम लोग गुजरात से। आपका नाम? सुहेल सर। सुहेल। कितने घंटों से यहाँ पे फंसे हुए? हम लोग थर्सडे से इधर ही फंसे हैं, जुमेरात से इधर फंसे। जुमेरात से, यानी ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए। 3 दिन, 3 रातें हमने 3 रातें। कहाँ पे? इसी रोड पे गुजारी। इसी रोड के ऊपर गुजारी हैं। 2 किलोमीटर चले हैं 3 दिन में। गाड़ी में इधर से गाड़ी में ही? खाना पीना किस तरीके से कर रहे हैं? बस खाना पीना तो हो गया, होटलिंग वगैरह अच्छा, वो तो चल गया। तो कोई यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पानी की बोतल भी दी गई है या नहीं? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आप हमारे घर ये में रहे थे, ये घर गए थे मेरे? अच्छा, आप मेरे घर में ही रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने दरवाजे खोल दिए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अभी पेट भर के खाना खा के आए हैं। पेट भर के खाना भी खा लिया, चलें जी, शुक्र है। मजीद खाना खाना हो, मजीद सोना हो, मजीद लेटना हो तो हमारे घर के दरवाजे मेरे खुले हैं जी। हम लोग पैसे दे के, हमें इधर होटल में अभी नहीं मिल रहा, कमरा नहीं। पैसे दे के भी नहीं मिल रहा क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है। एटलीस्ट हमें इधर कोई अवामी नुमाइंदा मिलता। हम लोग अवामी नुमाइंदा यहाँ से MNA साहब गए हैं चुपके से, आपको पता नहीं चला, अकेले गए हैं खामोशी से। यहाँ का जो मकामी MNA है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो यहाँ से चुपके से गया। मैं उसके पीछे भागा हूँ लेने के लिए, लेकिन मुझसे पहले निकल गए हैं वो। उन्होंने मोबाइल को देखा है कि ये लाइव ले रहे हैं, तो यहाँ से फरार कर गए मकामी MNA साहब। कैसे जनाब आप सुनाएं? ठीक है, मैं तो फैन ही हूँ। आप तो फैन ही है हमारे। तो फैन यार यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपसे मुझे गिला है। जब इतने संगीन हालात का मैंने आपको बताया था, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ पे शदीद बर्फानी तूफान है, आएंगे, फिर क्यों आए? बस 2-3 दिन पहले की आए हुए थे। अच्छा तूफान से पहले के आए हुए। अच्छा, स्टिल 3 दिन से गाड़ी में ही फंसे हुए हैं। हमारे पेज हैं जी मरी वेदर और वेदर गुरु, जहाँ पे हम दुनिया को बता देते हैं कि सबसे पहले बर्फ कहाँ पे होगी, कितने बजे होगी, कितने दिन होगी, कितना होगी। लोगों को मना करते हैं, इंतजामिया को बताते हैं। उसके बाद भी ये सानिया हो गया कि आज 21 जाने चली गई, 21 बंदे हाँ ठठर के मर गए। अल्लाह आपकी मदद करे जी। मेरा घर आपके लिए फिर भी खुला है जी, जिस टाइम आए रात को। आज मैं सड़कों के ऊपर हूँ, मैं नहीं सोऊंगा जब तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहूँगा। ये देखें जी, मेरे मोबाइल की बैटरी किसी भी टाइम डेड हो सकती है जी, लाइव एंड हो सकती है। तो अभी बिजली खड़ी है, फिर चार्ज करके आ जाऊँगा। बस दुआ करें ये लाइट चल जाए मज़ीद 2 से 3 घंटे, तो फिर काफ़ी है जी। मैं खुद गिर रहा हूँ ये देखें मैंने क्या उठाया हुआ है आज। मेरे जो अपने औजार थे ना, मेरी अपनी जो स्टिकें थी, वो मैंने लोगों को दे दी, अपने मुजाहिदीन को दे दिए, अपने हमसाइयों को दे दिए, उन बच्चों को दे दिए कि मैंने कहा यार आप कावा शावा दे के आओ सबको। तो मैं एक टूटा हुआ वाइपर लेके आज उसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इस बर्फ़ के ऊपर चलना मेरे लिए नामुमकिन है। ये देखिए, इन तमाम गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, इन तमाम गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं 30-30 घंटे से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाम मेरा नासिर अब्बास नाम है, मैं चिन्नौट से हूँ, जिला चिन्नौट से। अच्छा, कब कितने घंटों से फंसे हुए हैं? हम कल 12 बजे, कल 11 बजे हम निकले थे उधर से। अच्छा, तकरीबन अब हमें हो गए 36 घंटे हो गए। 36 घंटे 36 घंटे सड़कों इसी के ऊपर? जगह पे, इसी जगह पे, इसी जगह पे। और बार बार 300 सुन लें मीटर किया सफर भी कि इंतजामिया आ रही है, इंतजामिया आ रही है। आपको कोई यहाँ पे कोई पानी शानी मिला, कोई एग्जाम की तरफ से? कोई एक चीज बंदा आया इधर, चावल दे गया था? चाय दे नहीं, वो चाय दे गया। अच्छा, आप तक चावल नहीं पहुँचे? चलें कोशिश करता हूँ, चावल मैंने चने पहुँचवाए बड़े कोई थे। चीज नहीं पहुंची, चाय पहुंची है वो भी। अच्छा। एक मौलवी साहब जो है ना, वो भी मैंने बच्चों के जिम्मे लगाया हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पीछे आ रहे हैं वॉलंटियर। कावा शावा अगर पिए तो आपके लिए फ्री है जी वो बड़ी सारा। मेहरबानी। लेकिन इनसे कहें कि अल्लाह के खौफ से डरे। अभी टीवी पे उन्होंने चला दिया है 12 बजे का कि रास्ता साफ हो गया, हमने क्लियर कर दिया है। वो शेख रशीद साहब बार बार बयान कर रहे हैं कि रास्ता क्लियर हो गया। कल से हम इधर खड़े हैं, हमने तो नजर नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रहा कि किधर से रास्ता क्लियर हो गया है या क्लियर। ये अभी एक जा रही है माँ, मैं देखा हूँ, देखा है ना, वो बच्चे की डेथ हो गई है। बच्चे की डेथ होगी, डेथ होगी। और डेथ किस वजह से हुई? कि ये रास्ता बंद की वजह से। इमरजेंसी में नहीं जा सके, पीछे बच्चा लेके जा रहे थे, बच्चा लेके जा रहे। मैं बताना नहीं चाह रहा था, आपने बता दिया। मैंने लाइव में लोगों को नहीं बताया कि ये बुरी न्यूज ना दूं मैं उनको। नहीं नहीं, ये बुरी न्यूज देनी चाहिए ना, कि ये लोगों को पता चले कि वो एक माँ थी, उसकी ममता तो चली गई।
تو یہ جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے ہیٹر لگا کے اپنے کمروں میں افسران بالا، یہ راولپنڈی ہے، یہ ہمارے جنگلات نہیں ہے، راولپنڈی اس کے ساتھ اسلام آباد لگتا ہے۔ پورے ملک جی کی جو بڑی کریم ہے، بڑے افیسر ہیں، وہ بیٹھے ہیں ادھر اسلام آباد میں، بڑے افسر، تو یہ ساتھ مری ہے۔ یہ تو آنکھ جھپنے سے پتہ چلتا کہ یہ مری ہے، یا کہتے کہ ہم تو بہت دور ادھر سے 1400 کلومیٹر کراچی میں ہیں، ہم اسلام آباد بیٹھے تو ہم کیا کریں؟ پھر بھی ہم کہتے کہ اتنی دور ہے، ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام آباد جو بیٹھے ہیں آرمی والے سارے افسر، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ یہ منسٹر وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس مری میں کل سے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ فیس بک وغیرہ کرتے ہیں؟ فیس بک آپ نے ہمارے پیج فالو کیے ہیں مری ویدر گرو یا نہیں؟ نہیں کیا ابھی۔ اگر مری ویدر اور ویدر گرو فالو کیا ہوتا تو 15 دن پہلے میں نے چیخ کے کہا تھا کہ ان تاریخ میں مری نہیں آنا۔ اچھا نہیں، میں نے آپ مری ویدر اور ویدر گرو کو فالو کر لیں۔ اس وقت آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس وقت بھی دیکھ لیں کہ 26,000 لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری لائیو کو۔ بالکل، اس سے پہلے 50,000 لوگ دیکھ رہے تھے، میرے پاس نیٹ بند ہو گیا تھا۔ یہ میں آواز بلند کر رہا ہوں، یہ میں لائیو آیا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زندگی کی آخری لائیو ہے، بالکل، کیونکہ جو برا جن کو لگتا ہے وہ برا کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ میں حقائق دکھا رہا ہوں، میں سچ دکھا رہا ہوں کہ جو ٹکر چل رہے ہیں کہ روڈ کلیئر ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ یہاں آپ 36 گھنٹوں سے ہیں، کوئی 30 گھنٹے سے ہے، کوئی 27 گھنٹے سے ہے، کوئی 24 گھنٹے سے، اس سے نیچے کوئی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے سے نیچے کوئی نہیں ہے، وہ گاڑی میں ہی گزارا ہے۔ میرا گھر ساتھ ہے، میں نے تقریباً بہت سارے بندوں کو 150-200 بندہ تقریباً اب میرے گھر میں آ چکا ہے، ان کو میں نے کھانا پینا چاول جو بھی ہے جو میرے پاس ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ میں صبح صرف میں نے رس کیک کھایا تھا، ابھی تک میں خالی پیٹ ہوں، لیکن لوگوں کو میں دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ مجھے توفیق دے، اللہ خدمت کی توفیق دے۔ میرا تعلق ویسے بہاول پور سے، میرا یہاں پہ گھر ہے کشمیر بانڈ کے اوپر، لیکن میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ یہ مری ویدر بھی میں نے اسی لیے بنایا تھا سیاحوں کے لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ کب برف ہوگی کب نہیں ہوگی۔ بیچارے آتے تھے ہوٹلوں پہ رہتے تھے، کئی ہزار کا پیٹرول جلا کے آتے تھے، برف نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ پیج بنایا، فی سبیل اللہ وہاں پہ انفارمیشن دیتا ہوں۔ ویدر اسٹیشن میں نے لگائے ہوئے ہیں لاکھوں کے امریکہ سے منگوا کے، جو ہمیں 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں کہ برف کب آئے گی۔ فی سبیل اللہ یہ کام کرتا ہوں۔ 2 پرچے بھی کھا چکا ہوں مری مافیا کی طرف سے۔ اچھا وہ تو کھانے ہیں، وہ تو کھانے ہیں، سچ بولنے کے اچھا کام جس نے کرنا ہے، اس نے پرچے بھی کھانے ہیں، اس نے ذلیل بھی ہونا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ بھی ظلم، جس نے بھی سچ بولنا ہے نا جی، 1 منٹ کے لیے سچ بولنا ہے تو اس کے 1 منٹ کے سچ کے لیے اس نے کئی گھنٹے سزا جھیلنی۔ اچھا، آپ ہیٹر آن کرتے ہوئے نا احتیاط کریں، آپ کو پتہ 21 بندے مر گئے ہیں۔ ہاں وہ پتہ ہے، تو یہ شیشے نیچے رکھیں، ہیٹر اسی ڈر سے آن ہی نہیں کر رہے، نہیں بلکہ آن کریں۔ یہ جتنا آپ نے یہ شیشے کھولے ہوئے ہیں یہ سارے اتنا کھول لیں، جی، اور پیٹرول اگر ختم ہونا شروع ہو جائے تو پھر بند کر ہاں دیجیے۔ پیٹرول کی بھی کچھ قلت ہمیں ہوگی، کیونکہ 14 گھنٹے ہم نے کل گاڑی جو ہے نا مسلسل 2 بجے تک، 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک گاڑی ہماری آن رہی، چلتی رہی ہے۔ پھر اس کے پیٹرول جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا بہرحال آئندہ مری ویدر گرو کو فالو کر کے آئیے گا۔ یہ برف باری تو شاید آپ کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی، یہ تو ہم بچوں کو بھی کہیں گے، بچوں کو بھی کہیں گے کہ توبہ۔ چلیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آدھے کلومیٹر کے اوپر میرا گھر ہے، وہاں پہ میرے لڑکے بھی کھڑے ہوئے ہیں، والنٹیئر کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب کو لے کے جا رہے ہیں، واش روم کے لیے بھی، چائے کے لیے بھی، کھانے پینے کے لیے بھی۔ اگر یہاں پہ پھنسے سونا ہو تو میرے پاس صوفے حاضر ہیں، باقی کیونکہ ہاؤس فل ہے، 150 بندوں کو بٹھانا آسان کام نہیں ہے، اور یہ 36 گھنٹوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی، تو آپ نے آنا ہے تو آپ بھی آ جائیں، ہمارے دل بڑے ہیں، بڑی مہربانی، اللہ پاک جس وقت بھی آپ کو ضرورت ہے۔ یہاں سے آدھا کلومیٹر دور ہے، اور لوگوں کی اس طرح بس میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، دنیا کو دکھا رہا ہوں۔ پورا ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، 30,000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ حقائق کیا ہے، تاکہ میں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ تک جلدی کوئی امداد پہنچے۔ صرف یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام ہو سکتا تھا، میں آپ کے تھرو آپ کو یہ بتا دوں، صرف 1 یونٹ آ جاتا، 1 یونٹ آرمی کا بیلچے لے کے یہاں سے آ کے مینول برف ہٹانی ہوگی، کیونکہ مشین نہیں ہٹا سکتی، مشین پہنچ نہیں سکتی، تو بیلچے ہٹا کے، بیلچوں کے ذریعے یہ برف ہٹا کے ایک لین چالو کر دی جاتی، صرف 3 گھنٹے لگتے اور یہ ٹریفک چل پڑتا۔ 6 بار شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 10 دستے پیدل جو ہے نا وہ آرمی کے ادھر بلوا کے لگا دیے۔ یہ شیخ صاحب صبح کی 10 بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 10 دستے آرمی کے آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہم 10 بار سن چکے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ 10 دستے آرمی کے آ چکے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئے، یعنی آپ تک کوئی نہیں پہنچا۔ وہ شاید گلیات والی سائڈ کے اوپر ہوں گے، یا جہاں نیچے ایگزٹ کرا رہے ہوں گے، راستے صاف کر رہے ہوں گے، کیونکہ پاکستان فوج اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہے، ان کو جہاں پہ بھی کمانڈ کیا جائے وہ لبیک کرتے ہیں ہماری مدد کے لیے، لیکن نیچے کہیں لبیک کر رہے تو یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ میرا گھر ہے، اور یہاں پہ تو وہ 36 گھنٹوں سے کوئی نہیں آیا۔ کوئی نہیں آیا۔ چلیں جی، خوش رہیں، اور کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو بس آ جائیے گا، سوجل ملک کا پوچھ لیجئے گا، آپ کو سارے بتا دیں گے میرے گھر کا، ٹھیک ہے؟ بس میں تو کوشش کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، یہ سارے مناظر دکھا رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔
یہ دیکھیں جی یہاں پہ فیملیز, یہاں پہ لوگ ہلکی ہلکی بس شروع ہوگی, گھنٹہ 1.5 گھنٹے لگے انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے. پینک نہیں ہونا بھائی, پریشان نہیں ہونا, نکل جائیں گے آپ بالکل بھی. کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور سے آئے ہیں. آپ کا نام جان سکتا ہوں کیونکہ اس وقت آپ ٹی وی کے اوپر ہیں, نیشنل نیوز کے اوپر ہیں, پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے. دکھاؤں یا نہ دکھاؤں کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تو ان کا مجھے بڑا ترس آ رہا ہے. نہیں بس 10 والی بس نہیں. کوئی چیز چاہیے آپ کو, میرا گھر بالکل قریب ہے. نہیں بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو کتنے گھنٹوں سے آپ پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ 24 کل 11 بجے کی. یعنی 30 گھنٹوں سے, 30 گھنٹوں سے, 30-32 گھنٹوں سے. یہاں پہ کوئی امداد پہنچی ہے حکومت کی طرف سے کوئی بھی؟ نہیں حکومت نہیں, لوکل لوگوں نے. لوکل لوگوں نے دی ہے, چاول دیے ہیں, چائے پلائی آپ کو؟ بالکل. یہ ادھر فائر بریگیڈ والے جو ہیں وہاں پہ جاوید صاحب ہیں, انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہمیں. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کی ضرورت ہو میرا گھر ساتھ ہے. بہت شکریہ. تو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ حال ہے. اور یہ دیکھیں کتنا لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہماری لائف کو. ہمارا پیج ہے مری ویدر اور ویدر گرو. ہم مری کا موسم دکھاتے ہیں اور پوری دنیا کا موسم دکھاتے ہیں. اس کو فالو کیجئے گا, آئندہ سوچ سمجھ کے آئیے گا, دیکھ کے آئیے گا. ہم نے وارننگ ایشو کی تھی کہ یہاں نہیں آنا, اچھا لوگ آ گئے. چلے ٹھیک. انتظامیہ کو بھی کہا تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے. کسی چیز کی ضرورت ہو تو سوجل ملک یہاں پہ بالکل میرا گھر ہے, آپ آ جائیے گا. آپ کو سلا بھی دیں گے, بٹھا بھی دیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے آپ کو. چلیں جی, یہ دیکھیں جی امدادی کارروائیاں شروع ہیں لیکن سلو ہیں, ہو رہی ہیں لیکن سلو ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں, یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً 36 گھنٹوں سے پھنسے ہوں گے. جی ایسے سر کل تقریباً 11 بجے کے چلے گئے. 11 بجے کے, کل 11 بجے کی سٹارٹ کی تھی, اس لائن میں لگے, ابھی تک نہیں نکلے. اچھا. اور کوئی حکومت تو کہہ رہی ہے ہمارے تک کوئی امداد نہیں پہنچی, کوئی چیز نہیں ملی ہمیں. کوئی امداد نہیں پہنچی. سر اپنی مدد آپ تحت کر رہے ہیں سب کچھ. اچھا, اللہ آپ کی مدد فرمائے جی. اللہ آپ کی جو مصیبت ہے, اللہ آپ کی زندگی محفوظ رکھے. یہ ہیٹر نہیں چلانا شیشے بند کر کے, نہیں سر وہ تو بند کیا. چلائیں تو تھوڑے کھول کے رکھیے گا, بس سر تھوڑے. اور پیٹرول کا بھی بچت کیجیے گا کہ پیٹرول نہ ختم ہو جائے. بس سر تھینک یو. چلیں یہ دیکھیں جی آگے اور بھی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں, اسٹرک ہیں. اور یہ منظر ہیں جی اس وقت آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, میرے موبائل کی بیٹری کسی بھی ٹائم ڈیڈ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. میں نے پاور موڈ بھی آن کیا ہوا ہے اور کسی بھی وقت یہ بند ہو سکتا ہے موبائل. تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ حالات ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج پوری رات میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں. یہاں سے میں نہیں جاؤں گا جب تک یہاں سے کوئی گاڑی نہیں جاتی. میں یہاں پہ کھڑا ہوں. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے, توفیق دے. اور یہ جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں ان سب کو نکالنے میں حکومت, آرمی اس ٹائم کام کر رہی ہے جی. آرمی بہت مدد کر رہی ہے. پاکستان آرمی یہاں پہ آنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ امید کافی ہے کہ پاکستان آرمی کے اعلیٰ عہدیداروں نے, اعلیٰ اہلکاروں نے اس لائیو اسٹریمنگ کو دیکھا ہوگا اور یہاں پہ کوئی دستہ بھیجیں گے جو بیلچے وغیرہ لے کے آئیں, کیونکہ یہاں سے مینول برف ہٹانی پڑے گی. مشینیں یہاں پہ کاٹنا تقریباً امپاسبل سی بات ہے, ابھی نہیں پہنچ سکتی. تو یہاں پہ بیلچوں کے ذریعے ان گاڑیوں کو برف آگے سے ہٹا کے مینول طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. تو آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اور حکومت پاکستان سے میری اپیل ہے کہ جہاں برف موجود ہے, جہاں پہ اصل برف موجود ہے, وہاں پہ ابھی تک امدادی کارروائی نہیں شروع کی جا سکی. وہاں پہ کسی کو 36 گھنٹوں سے کوئی چیز امداد کے طور کے اوپر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہیں دی گئی. لوکل لوگوں نے دی ہے, ہم نے دی ہے, جو ہماری کیپیسٹی میں تھا. جس نے جتنا دیا, جس کے پاس جتنا گنجائش تھی, وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ ان کی حفاظت کر رہا ہے جی. اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مہمان ہیں اور کم از کم ان کو یہاں پہ جتنا بھی مشکل حالات ہوں ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. ان کو کسی قسم کی ضرورت ہوگی ان کو دیں گے. ہمارے گھر بھی ساتھ ہیں. یہ ہیں جی, ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی, اس کی ماں چشتی چلاتی جا رہی تھی. یہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایک بندے نے یہ سیکرٹ آؤٹ کر دیا. تو یہاں پہ ابھی بھی اموات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا جا سکا. آپ نے یہ لائیو مناظر دیکھے, یہاں پہ ایک بچے کی ڈیڈ باڈی کو آپ نے دیکھا. اور بس میرے اندر تو یقین کریں کہ ہمت ہی ختم ہو گئی ہے یہ خوفناک مناظر دیکھ کے. جو سیاحوں کی جنت کہلاتا تھا وہ سیاحوں کے لیے
बर्फ़ की जहन्नुम बनी हुई है और यहाँ पे मैं भी कई बार फिसला हूँ और अगर बर्फ़ में फिसल भी गया और चोट भी लगी ना तो लग पता जाएगा मुझे भी। लेकिन ये देखें यहाँ इसमें भी गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने हीटर ऑन किया हुआ है और सही है। बहरहाल ये है कि हीटर के ऊपर गिलास ना कीजिएगा भाई। नहीं हीटर चलाया नहीं हमने। हीटर अगर चलाना है तो चला लें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? हाँ पास लाओ। कहाँ से आए हैं? 36 घंटों से शायद फंसे होंगे मेरे ख्याल में। फैसलाबाद से आए हैं। 36 घंटे हो गए हैं फंसे हुए। 36 घंटे। कोई हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिली? कोई शय नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, कोई टॉफी भी नहीं कोई शय नहीं मिली। मिली। लोकल लोगों ने दी आपको चाय कहवा या कोई चावल वो शावल? भी बस मोल आपके पास नहीं आए? चलें आप थोड़ा सा ज़्यादा आगे खड़े हैं, मैं भिजवाता हूँ आपके पास जितना अगर हो सके खाने शाने की चीज़ें मैं भिजवाता हूँ। सब अपनी तरफों खा रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? हुकूमत तो कहती है कि आपके पास बड़ी इमदाद आई है, कोई शय नहीं आई, सब झूठ है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कोई भी। शय कोई पूछने नहीं आया कहाँ खड़े हो भाई। 36 घंटों से 36 घंटों कोई पूछना नहीं है। कोई पूछने नहीं। चलें इंशाल्लाह ताला अभी आर्मी आ रही है, पाक आर्मी, ठीक है, पाक आर्मी आ रही है, वो आपको यहाँ से निकालेगी इंशाल्लाह ताला। चंद घंटों में आप निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। बस 5 लोग हैं, 3-4 उधर भेजे हुए हैं, वो गाड़ियों को मदद करो जाके। अच्छा, आगे भेजो। यानी अपने वॉलंटियर आपने भेजे हुए। जी हमने खुद गाड़ी इधर से बर्फ उठा के निकाली। ये अभी आपकी गाड़ी आ रही थी? इधर से गाड़ी हमने खुद सब गाड़ियों को आगे निकाला है। ठीक है, चलें अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हम यहाँ पे मौजूद हैं जी, आपको कोई भी ज़रूरत हो हमारे घर के दरवाजे खुले ठीक हो हैं। गया सर। ठीक है, ठीक है। संगली वाला अगर कोई बंदा है आपके पास तो वो हायर कर दे हमें। संगली वाला जो यहाँ पे पहले इतलात मिली थी कि 10,000 लेते हैं गाड़ी निकालने का, एक संगल बांधने का, और 10,000 लेके गाड़ियाँ यहाँ पे निकाली गई। अल्लाह उनको हिदायत दे। ये हालात है। 10,000 2,000 की चेन मिलती है अच्छी सी मार्केट में। आपके पास कोई रस्सी शसी है? गाड़ी में कोई पड़ी है रस्सी? सोशल मीडिया को फॉलो करें। जब भी आइंदा ज़िंदगी में कहीं बर्फानी एरिया में जाए ना तो रस्सी ज़रूर रखा करें। पैरों के ऊपर रस्सियाँ बांध के फिर आप बर्फ़ों से निकल सकते हैं। और हमारे पेज मरी वेदर और वेदर गुरु को ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। हम आपको बता देंगे कब आना है कब नहीं आना। ठीक है जी। तो संगलू वालों को तो छोड़ दें, आज तो 1 लाख रुपए मांगेंगे अगर भी, लेकिन निकल नहीं सकेंगे ना। आप ये देखें, ये गाड़ी वाला भाग गया है। ये गाड़ी वाला यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके भाग गया है। ये वाली जो उल्टी खड़ी हुई है, उल्टे हाथ में। गाड़ियाँ निकल रही हैं। गाड़ियाँ तो निकल रही हैं, लेकिन मशीन जब आएगी ना, नहीं अपनी मदद आपके तहत निकाल। वो तो बेलचों के जरिए निकाल रहे हैं। आगे आर्मी वाले खड़े हुए हैं, वो एंड पे खड़े हैं। एंड पे खड़े हैं। बल इंशाल्लाह ताला आर्मी तक ये बात पहुंच गई है। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग आर्मी वालों ने भी देख ली है और इंशाल्लाह ताला पाक फौज ज़रूर आएगी और हर मुसीबत में आती भी रही है, आएगी आपको निकालने के लिए इंशाल्लाह ताला। दिल छोटा ना कीजिए जी, दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना। तो ये हालात हैं जी मरके को सार मरी के। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं आज बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ कि असल सूरत हाल क्या होती है और आप लोगों को मीडिया के ऊपर, आप लोगों के ऊपर न्यूज़ चैनल के ऊपर क्या टिकर चलाए जाते हैं, क्या दिखाए जाते हैं। जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं उनको संगीन सूरत हाल का पता होता है। आज इतबार उठ गया है। कभी किसी टीवी चैनल की खबर के ऊपर या टिकर के ऊपर इतबार ना कीजिएगा जब तक आप वहाँ के किसी मकामी बंदे से आपका ताल्लुक़ ना हो, वहाँ से आप मालूमात ना लें। आज इतबार उठ गया है सहाफ़त से भी, आज इतबार उठ गया है रेस्क्यू से भी, कि रेस्क्यू के नाम के ऊपर भी आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मदद नहीं की जा रही लेकिन दिखाया जा रहा है कि मदद की जा रही है। बस आप सब दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी ताकत मेरे फैंस हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं एक हकीर सा इंसान हूँ, एक कमज़ोर इंसान हूँ। आप फ़ैन ही मेरी ताकत हैं, आप फ़ैन ही मेरी पावर हैं। वक्त के फिरौनों से उलझ बैठा हूँ, अल्लाह बेहतरी करेगा। अगर कभी भी मुसीबत मेरे ऊपर आई तो आप सब लोगों का साथ ज़रूर चाहिए, आप सब लोगों की सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ सबसे बुरा उस शख्स को समझा जाता है जो सच बताए, सच दिखाए। यहाँ पे बदमाश को थानों में चाय पिलाई जाती है, शरीफों को थाने में बंद किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अल्लाह ने ताकत दी है, जब तक ज़िंदा हूँ तो हक़ैक़ सच्ची चीज़ें दिखाता रहूँगा। चाहे मेरी कोई जान भी ले ले, चाहे मुझे फांसी भी चढ़ा दे, गोली मार दे, डंपर चढ़ा दे, ट्रकों के नीचे दे दे, फिर भी मैं हक़ के ऊपर ये पूरे हक़ैक़ दिखाता रहूँगा। अल्लाह मुझे इसका अजर देगा और अल्लाह ताला आपको भी। लेकिन जब भी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी ताकत सिर्फ आप है, क्योंकि मैं वक्त के फिरौनों से उलझ बैठा हूँ। यहाँ पे जो भी सच बोलता है उसकी टांगें खींची जाती हैं। उसको ये भी हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी लाइफ स्ट्रीमिंग हो, ये भी आप ध्यान में रखें।
یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ لائف، اس کے بعد شاید مجھے لائف حکومت ہی نہ کرنے دے یا لوگ بھی نہ کرنے دیں یہاں کے کچھ، کیونکہ سچ بولنا سب سے بڑا جرم ہے. ایسے ہے نا جی، جو بھی سچ بولے گا مارا جائے گا. لیکن میں نے سچ دکھایا ہے، آپ کی محبت میں کھڑا ہوں. جس وقت بھی آپ چاہیے میرے گھر ضرور آ جائیے گا، میں ادھر ہی ہوں جی. میرے گھر جو بھی آنا چاہے میرے دروازے کھلے ہیں جی. السلام علیکم جی. کہاں سے ہیں آپ؟ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کہاں سے ہیں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. کیا نام ہے آپ کا؟ شوکت. کتنے گھنٹوں سے پھنسے ہوئے؟ 36 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. 24 گھنٹے. پرسوں کل دن 11 بجے سے آلموسٹ 30 گھنٹے سے زیادہ. 30 سے زیادہ ہو گیا. فیملی ہے یا اکیلے ہیں؟ دوست ہیں. دوست ہیں. بس افسوس کر سکتے ہیں صورت حال کے اوپر. میں کیا کروں؟ آپ کی پوری ہے، میں دکھا رہا ہوں اس وقت بھی 30-32 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کو دکھا رہا ہوں. ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے کہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں. نہیں، کہاں پہ امدادی کارروائی ہے؟ کوئی امدادی کارروائی نہیں. کوئی نہیں ہے. بالکل کہیں آگے ہوں گے جو نیچے ہوگی. 30-32 گھنٹوں میں ہم سے تو پانی بھی کسی نے نہیں. پانی بھی کسی نے نہیں پوچھا 30-32 گھنٹے. یہاں تک کہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار ہیٹر کس طرح چلاتے ہیں یا اس طرح نہیں چلانا، یا کوئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی تسلی کے الفاظ کوئی بندہ نہیں ہے. یہ جب وہ اموات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. اس کے بعد کچھ ہوا ہے کہ وہاں انسان ہے یا کچھ ان کا کرنا ہے میڈیا پہ دیکھ کے. میرا گھر ساتھ ہے جی. پہلے بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ آ بہت جائیے. شکریہ. 150 بندہ تقریباً میرے پاس ہے. مجھے وہ ایشو نہیں ہے، بس نکلنا تھا تو اس وجہ سے اب گاڑی درمیان میں ہے اچھا. تو نہ تو بیک ہو سکتے ہیں، یہ ریزن ہے. یہ کیش کا بہت شکریہ. بر کسی چیز کی ضرورت ہو، کھانے پینے ہمارے پاس تو آپ دستیاب. ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کوئی یہ کر دے گا وہ ہوتے ہیں نا. میں 2 پرچے کھا چکا ہوں مری مافیا کی طرف سے. سچ بتانے کے اوپر 2 FIR کھا چکا ہوں. پرچوں کا کیا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 10 اور بھی ہو جائیں. وہی ہے وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا. یہ پرچوں کا کیا؟ تو سچ بتانا، سچ دکھانا بہت بندوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ مناظر جو میں نے دکھایا، ابھی آپ نے دیکھا ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی ماں روتے ہوئے جا رہی تھی، بچے کو لے کے جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے اس روڈ پہ؟ ہاں اسی روڈ کے اوپر. ہاں وہ ایک ادھر سے لے کے جا رہی. ہاں تو ایک وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور بچے کی ڈیتھ ابھی ہوئی ہے اس ٹریفک جیم میں. وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے. تو یہاں تو کوئی آئے ہی نہیں نا، یہاں اس روڈ پہ تو کوئی بندہ نہیں آئے. آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے پاکستان آرمی سے امید ہے، انتظامیہ سے نہیں ہے. آئی تو آرمی آئے گی بچانے کے لیے. وہی ہے جو ہر مصیبت میں ہمارے کام آتی ہے. ایڈمنسٹریشن نہیں آئے گی. تو میری پاک آرمی سے ہاتھ جوڑ کے استدعا ہے کہ خدا کے لیے یار یہ ہمارے پاکستانی ہیں، یہ ہمارے ہی اپنے پکنک منانے آئے تھے، مری میں برف دیکھنے آئے تھے. سیاحوں کی جنت ان کے لیے جہنم بن چکی ہے برفیلی. یہاں پہ لوگ آج زندگی سسک کے مر گئی، ٹھٹر کے مر گئی. کسی نے میری بات نہیں سنی. اور 15 دن سے میں چیخ رہا تھا کہ مری میں اس وقت برف باری ہوگی، آپ نہ آئیے گا. نہیں یار، اب نہ ہی ہے. کیوں نہ آئے بندے آئے. وہ سنو بلیزرڈ ہے نا، برفانی طوفان میں نہیں آ سکتے آپ. برفانی طوفان میں آپ نہیں آ سکتے کیونکہ روڈ کنڈیشن آپ کی سوٹیبل نہیں ہوتی. ایکسکیوز نہیں ہے کہ برف میں نہ آئے اور اس میں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. شدید برفانی طوفان میں نہ میری آئے. بات سنیں نا، طوفان آیا گزر گیا. اب طوفان کے 6 دن بعد بھی ان کو مشینری نہیں ملی اور یہ کچھ طوفان تو آج ختم ہوا ہے نا، ارلی ہو گیا ہے. کام سے آپ سے رات کا ختم ہے. ہم لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں، یہ طوفان 2 دن اور چلنا تھا. چلیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کی دعائیں مانگی ہیں کہ جلدی تھم گیا. لیکن لوگوں کو آپ یہ خوبصورتی دکھانے سے نہیں روک سکتے، لیکن خطرناک موسم سے آپ روک سکتے ہیں کہ جب مری میں ہوٹل پورے فل بک ہو گئے، مری میں پارکنگ ختم ہو گئی ہے، گاڑیوں کی جگہ ختم ہو گئی ہے، تب تو لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہیے. جان وہاں پہ ٹول پلازا ہے. ہاں یہی بات کر رہا ہوں. پیسے لیتے ہیں. اتنا سچ نہ بولیں یار، اتنا سچ نہ بولیں نا. کیوں مجھے کیا ہے سچ کیوں نہ وہی ہے نا، پیسے لے کے گاڑیاں آگے جاتی ہیں، لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا جاتے ہیں. آپ مجھے جانتے نہیں ہے نا. چلیں اچھی بات ہے. میں تو سچ بولنے کی قدر کرتا ہوں. میں خود سچ بول رہا ہوں. بس اتنا جان لیں کہ میں بھی سچ بولتا ہوں. بس آپ سچ بولیں. آپ نے بہت بڑا سچ بول دیا ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کو تک یہ لرزہ گیا ہوگا کیونکہ پیسے لیتے ہیں. منتھلی ہے، کہاں تک جاتی ہے سب کو پتہ ہے. چلیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آج تو لوگ بہت سچ بول رہے ہیں. اللہ خیر کرے جی. آج تو سچ کا یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ زندگی یہاں پہ فریز ہے. یہ دیکھیں، یہ بچے یہ دیکھیں،
यार वो आगे गाड़ी वाले को दें, वो एक थर्मोस ही टूट गया सर। अच्छा थर्मोस गिरे हो? ये देखें कांच इसके साथ लगे हैं। ओहो हो। ये देखें जी, ये मेरे बच्चे हैं, वॉलंटियर हैं, जो मेरे हमसाए हैं, ये काम कर रहे थे, ये गिरे हैं, इनके थर्मोस भी टूट गए और इनको ब्लड भी निकल आया, इनको चोट भी लगा है। चलो बच्चा इसको थोड़ा सा डिटोल वगैरह लगा लो। ये हालात हैं जी, ये मेरे हमसाए, मेरे नेबर, मेरी वॉलंटियर फोर्स यही है जो मेरे करीब रहते हैं, दोस्त अहबाब हमसाए। तो इनके ज़रिए चाय वगैरह, बिस्किट, स्नैक्स और चावल शावल और बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं जहाँ तक कैपेसिटी है, जहाँ तक हमारी इस्तिताअत है। और वो बच्चे ज़ख्मी भी हो गए, आपने देखा कि उनको चोट भी लगी है। चुप रहती है ज़बान खंजर। आज ये सिर्फ़ और सिर्फ मरी वेदर के ऊपर आपको ये दिखाया जा रहा है, वेदर गुरु के ऊपर। ये मनाजिर आपको कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा होगा, यहाँ पे किसी की नुमाइंदगी नहीं है। इस वक्त भी 40,000 के करीब लोग देख रहे हैं, 39,000 के करीब। आपकी कौन सी नेट है काम कर रही है? मेरा कौन सा नेट है? यहाँ पे कोई वाकई इंटरनेट काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारा काम कर रहा है। बस ये राज रहने दे कि हमारा कौन सा नेट है। जोंग तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम डॉलर मारते हैं जी, डॉलर सैटेलाइट से इंटरनेट लेते हैं ताकि दिखा सकें। यहाँ पे आपको पता है पूरा मोबाइल नेटवर्क बंद है। यही चीज़ हमसे पूछते हैं कि मलिक साहब आप कौन सा इंटरनेट यूज़ करते हैं। वो आप सब ने देखा कि यहाँ से गुजरने वाले भी पूछ रहे हैं कि मलिक साहब आप कौन सा नेट यूज़ करते हैं। करते रहेंगे जी, दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है। यार 2-3 घंटे में जाएंगे, इधर से आवाज आए। आगे थोड़ी थोड़े खोल रहे हैं यार, परेशान ना हो। पाकिस्तान आर्मी आई हुई है, माशाल्लाह, आर्मी आ गई है। सर मेहरबानी। ये देखें जी, यहाँ पे चलना महाल है, यहाँ पे चलना ही महाल है। मैं यहाँ पे चल नहीं पा रहा। वाइपर वो भी टूट गया है, वाइपर पकड़ के, क्योंकि मैंने अपने जो स्टिकें वगैरह हैं वो कुछ लोगों को अतिया कर दी हैं। खुद वाइपर के ऊपर चल रहा हूँ। ये मरी के मनाजिर हैं जी, 41,000 लोग इस वक्त भी ये लाइव मनाजिर देख रहे हैं। मेरे एडमिन्स आज बड़े मसरूफ़ होंगे, एडमिन्स आज स्क्रीन शॉट बना रहे होंगे। देखो अभी ये नहीं दे रहे चार। ये देखें जी, ये है मरी, मलके कुसार मरी के ये हालात हैं। और ये वो मनाजिर हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, ये कोई नहीं दिखा सकता। इसके लिए आपको पहाड़ों की तरह हौसला चाहिए, पहाड़ों की तरह बुलंद हौसला होगा तो आप आवाम की मदद के लिए निकल सकेंगे। और मेरी तो रिवायत है कि मैं तो गरीबों के लिए निकलता हूँ, फंसे हुए लोगों के लिए, चाहे जब भी बर्फ़ें हों, फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ, निकल आता हूँ। तो चैन करना पड़े, गाड़ियाँ फंसी हुई निकालनी पड़े, फी सबीलिल्लाह उन सबको आज तक निकाला है पहले भी। तो अभी भी हम लगे हुए हैं जी, इंशाल्लाह ताला इनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसमें एक छोटा सा बच्चा भी है इस गाड़ी में। मैं अब उनकी प्राइवेसी की वजह से नहीं बताना चाह रहा, नहीं दिखाना चाह रहा। तो ये मनाजिर हैं जी, अल्लाह सबको अमान में रखे। यहाँ अभी भी एक बच्चे की डेथ हुई है, आपने देखा। उसकी माँ बेचारी चीखते हुए जा रही थी, कोसते हुए जा रही थी, गालियाँ देते हुए जा रही थी हुकूमत को कि क्यों ट्रैफिक जैम किया। अल्लाह अकबर। बहुत ही संगीन हालात इस वक्त मरी में हैं, आपकी नज़रों के सामने। यहाँ पे कुछ गाड़ियों को निकाल के लाए हैं, 4x4 भी आए हुए हैं, डबल। और अभी तक मेरी इस लाइव में भी कहीं से कोई इमदादी सामान नहीं पहुँच सका। लोगों ने कहा 36 घंटों से, ये मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा 36 घंटों से कि उनको कुछ नहीं मिला, किसी ने नहीं पूछा। मेरी बैटरी का मैसेज आपने सुना होगा, टुन, किसी भी टाइम बत्ती गुल हो सकती है, किसी भी टाइम मेरा मोबाइल बंद हो सकता है। उससे पहले अल्लाह आप सबको महफूज रखे जी, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इन सब की मदद फरमाए, अल्लाह ताला इन सबको खैरियत से लेके जाए और मज़ीद अमवात ना हो। मैं बंद कर दूं ताकि लाइव सेव हो जाए जी। अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा हो गया ऐसे आंदो गई। अली गड्डी
पल्ली साइड रख दो थोड़ा, हाँ थोड़ी पल्ली साइड, और थोड़ा बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। सॉरी इंटरनेट चला गया था, यहाँ से डिस्कनेक्शन हो गई थी। तकरीबन 50,000 के करीब लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे और इंटरनेट ने हमारा साथ छोड़ दिया। इस वक्त अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम जारी है जी। यहाँ के कुछ मकामी लोग भी हैं और गाड़ियों वाले भी हैं। ये देखें, एक और फैमिली यहाँ पे स्टक है छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही ख़राब हैं। ये दिल खराश मनाजिर हैं जी, ये दिल खराश मनाजिर हैं। इसको मैं बड़ी एहतियात से अब लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा क्योंकि कुछ की हालत इंतहाई ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी वैसी बात लाइव शेयर ना हो जाए जहाँ से लोग कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। यहाँ देखें, इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है और 27 घंटों से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, 27 घंटों से। ये देख लीजिए, यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं है। मैं बहुत कोशिश करके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे निकल रहे हैं। सबको वेलकम करता हूँ जी। ये देखिए, अब वो गाड़ी यहाँ पे, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये खड़ी ही रही हैं। मुझे बताइएगा कि वीडियो आपके पास रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। ये देखिए, ये हालात हैं। लोग कुछ तो गाड़ियाँ छोड़ के कमरों में चले गए हैं अपने आप को महफूज करके, और कुछ को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। जी, कार के शीशों को मैं क्लोज, इनको मैंने बताया है कि क्लोज ना करें। और ये देखें, यहाँ पे ये हालात हैं और मैनुअल तरीके से बस कुछ मकामी लोग और ये धक्के लगा लगा के ये इसको निकाला जा रहा है गाड़ियों को। और इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, जो मेरे नेबर्स भी हैं, मेरे कुलीग्स भी हैं। वो सब हम यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ इस वक्त कर रहे हैं जी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह से उम्मीद है कि ये लोग जहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है इस वक्त, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं अपने घर से यहाँ पे इस वक्त आया हुआ हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दुश्मनी ना करें। मुझे पता नहीं है मेरी ज़िंदगी की आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। जिस लेवल तक मैं दिखा रहा हूँ मुश्किलात यहाँ पे लोगों की, नहीं यार, मुझे जितना धमकियाँ मिलती हैं वो मुझे पता है। पर्चे जितना मेरे ऊपर होते हैं सच दिखाने के लिए, वो मुझे पता है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए तो फिर बेड़ा दे रहे हैं अवाम को। हाँ जी, ये हम 30-74 बहुत इसी तरह अवाम को फ्री दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मेरे मरी के हमसाए हैं, ये मेरे नेबर्स हैं, ये मेरे नेक्स्ट डोर नेबर हैं माशाल्लाह। और ये बच्चे फ्री दे रहे हैं, कहवा दे रहे हैं लोगों को और बहुत कुछ दे रहे हैं जिसका जिक्र नहीं करता। अल्लाह ताला इनको इनका अजर अजीम देगा जी। ये देखें, यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो अकेला निकला हुआ हूँ जी, अकेला निकला हूँ अपनी फोर्स को लेके। जो मेरे साथी हैं, मेरे नेबर्स हैं, हमसाए हैं, तो अल्लाह बेहतरी करेगा। मैक्सिमम शेयर्स रिक्वायर्ड, आप सबकी दुआएं होंगी तो हम इन लोगों को बचा सकेंगे। ये 27 घंटों से इस सर्दी में ठठर रहे हैं, 27 घंटों से इस सर्दी में ये ठठर रहे हैं लोग। यहाँ पे 27 घंटे मजाक नहीं, यहाँ पे 27 मिनट गुजारना मुश्किल है। -5 इस वक्त मेरे पास टेम्परेचर है जी, -5। और बर्फ़ देखें, ये शीशा बन चुकी है, स्लिपरी। ये देखें, यहाँ पे स्लिपरी है कंडीशन। और अल्लाह ताला अजर देगा जी। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बस मेरी तो कोशिश है, जो मेरी कैपेसिटी है उसमें मैं निकला हुआ हूँ। ये देखें, बाइक भी जा रहा है इस बर्फ़ के ऊपर, अपना ही मजा है, अपना ही मजा है। चस बड़ा है, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ये देखें जी, भाई साहब कह रहे हैं रोलते गए हैं, चस बड़ी आई है। डांस करते हुए जा रही है उनकी बाइक। मुझे बताइएगा कि रिजल्ट ठीक आ रहा है लाइव स्ट्रीमिंग का। उस वक्त बहुत अफसोस हुआ जी, 50,000 के करीब, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सोशल मीडिया की तारीख के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइव कवरेज देखने का एजाज़ एक बार फिर वेदर गुरु को मिला। उससे पहले मरी वेदर को मिला था, जिसमें 1,03,000 लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी स्नोफॉल की। तो आज वेदर गुरु के ऊपर भी रिकॉर्ड बन गया जी। तो ये देखें, ये हालात हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आज पूरी रात सड़कों के ऊपर गुजारेंगे।
आज पूरी रात जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला सोजल मलिक और उसके जो वॉलंटियर हैं महदूद अपनी कैपेसिटी में, हम इन सब लोगों को अपने घर भी लेके जा रहे हैं। जिसको ज़रूरत है, जिसको जो चीज़ चाहिए, जो भी खाना चाहिए, वो इनको मैं दूंगा। और यकीन करें मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, वो भी 2 रस्क केक से। उसके अलावा अभी तक मैं खाली पेट हूँ। पहले मैं इस चीज़ को हाइड कर रहा था, नहीं दिखा रहा था कि नेकी कर दरिया वाला काम है, अपनी मदद। लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। अगर ये मनाज़र मैं ना दिखाता तो आपको कैसे पता चलता कि यहाँ पे ये चीज़ है। हम न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे लाइव लिया। हम न्यूज़ के ऊपर आज मुझे लाइव लिया गया, वहाँ पे मैंने सारी मुश्किलात दिखाई, इन लोगों से बातें की। अभी भी देख लीजिए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 27 घंटों से। आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा जी, मैं बिल्कुल नीचे देख रहा हूँ, बिल्कुल नीचे देख रहा हूँ मैं, और सड़क के ऊपर मैं भी गिर सकता हूँ, चोट भी लग सकती है। तो ये देखिए ये हाल है। अगर ये चीज़ ना दिखाई जाती तो इंतज़ामिया, वज़ीर आज़म, गवर्नमेंट कभी भी टस से मस ना होती, कभी भी टस से मस ना होती। ये मेन रोड के हाल हैं जी मरी में। इस वक्त 27 घंटों से इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला, कहीं से भी कोई भी इमदादी कार्रवाई इनके साथ नहीं की जा सकी। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये हालात देख लीजिए, -5 और रियल फील -10। और इन भाई साहब को इस टेंशन में फिर भी सेल्फी बनाने की माशाल्लाह दिल कर रहा है। कहाँ से आए हैं? कितने घंटों से फंसे हुए हैं? वैसे ही पड़े, परसों से पड़े हुए हैं 27 घंटे, 30 घंटे, 30 घंटे से बस इधर पड़े, 30 घंटे 30 घंटों से इधर पड़े हुए हैं। मजा तो आया है, रोल तक गए हैं, चस वडी आई है, एडवेंचर है, एडवेंचर है, खाना पीना मिलता है नीचे, नीचे जाके खुद ले आते हैं। खुद ले आते किसी ने दिया तो नहीं है आपको? नहीं, वो कह रहे कि आर्मी वाला देगा, नहीं यार, किसी ने भी कुछ नहीं दिया, अभी तक कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं। चलें बहरहाल आप जिंदा दिल लगते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा पेज है मरी वेदर और वेदर गुरु। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों की, इस माहौल में स्नोफॉल अगर हो शुरू हो, जब शुरू हो ना तब नहीं आना चाहिए, जब खत्म हो जाए तो फिर आना चाहिए। सिर्फ देखने के लिए, स्नोफॉल लाइव देखने के लिए नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, फिर ये पहले आ जाना चाहिए, पहले या बाद में आ जाना चाहिए, पहले और बाद में। लाइव नहीं देखने आना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, फिर ये मसले हो गए। अच्छा, 4 किलोमीटर बंद है जी। आबिद अब्बास साहब कह रहे हैं, अल्लाह करे इनकी बात सही हो। तो यही 4 किलोमीटर तो शहर रह गए, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी इधर है, सबसे ज्यादा ठंड इधर है। 4 किलोमीटर में ही बर्फबारी होती है आबिद अब्बास साहब। मरी में 4 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर बर्फ होती है बस। लोअर टोपा से आग नीचे होती नहीं है, लोअर टोपा यहाँ से 10 किलोमीटर बनता है। तो असल बर्फबारी होती है 4 किलोमीटर में, जो ये मरी है। ठीक है, कुल्डना है, ठंडा जंगल है, इसमें भी बहुत सारे गाड़ियाँ में लोग फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी देर से बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं। लेकिन आप सब ने देखा कि कोई 30 घंटे से है, कोई 27 घंटे से, यानी यहाँ पे 2 दिनों से लोग पड़े हुए हैं। खुद आपने सुना, पड़े हुए हैं, इस पे गौर कीजिएगा। बेयारो मददगार यहाँ पे पड़े हुए हैं, बर्फ देखने आए थे और इनके लिए ये सर्द जहन्नुम बन गया। यहाँ पे आज 21 बंदों की अमवात हुई। हाँ जी, इधर आए, आपको लेते हैं। पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है लाइव। किस चीज का जी? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए, हमने किया है गुजरावाला से। गुजरावाला से आए हैं। कितने घंटों से यहाँ पे बंद हैं? तकरीबन हम कल सुबह से बंद है, यानी 24-27 घंटे हो गए हैं, 30 घंटे। बंद है ये वाली मुसलसल इस टाइम तक। अच्छा, रात के 4 हो गए हैं, अभी फिर सुबह के 4 हो गए, अभी शाम के 4, फिर अभी 4 बजने वाले हैं। सर अभी 10 बज गए हैं। दूसरी रात है हम यहाँ पे बैठे। दूसरी रात है आप यहाँ पे बैठे हो। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरनेट, टीवी देखते हैं? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर हमारा पेज है मरी वेदर, मरी वेदर और वेदर गुरु हमारा इंटरनेशनल पेज है, जो पूरी दुनिया से लाइव देता है मौसम के बारे में। हमने 15 दिन पहले लोगों को बताया था कि आपने मरी इन दिनों में नहीं आना। टीवी के ऊपर भी अनाउंसमेंट हुई थी कि मरी को स्याहों के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद भी आपको किसी ने नहीं रोका यहाँ आने से, रास्ते में किसी ने नहीं रोका। कोई एक एहलकार भी नजर नहीं आया। अच्छा, पहले गर्मियों में हम आए थे तो हमारी ऐसे चेकिंग हुई थी जैसे हम कोई बम वगैरह लेके जा रहे हैं। अच्छा, और इस बार तो कोई एहलकार भी नजर नहीं आया। इस्लामाबाद में भी कोई नजर नहीं आया जो हमें रोके, हमारी तलाशी करे या हमसे पूछे।
اور نہ ہی یہاں پہ کوئی آیا کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی ریسکیو والا نظر نہیں آیا یہاں پہ, کوئی بندہ نہیں آیا. کوئی نظر ٹی وی پہ تو چل رہا ہے کہ آپ کو تو بڑی امدادیں دی جا رہی ہیں, آپ کو تو کھابے دیے جا رہے ہیں, سب پانی جھوٹ دیا ہے, جا رہا ہے. سب فیک ہے, سب جھوٹ ہے, سب فیک ہے. صرف آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں؟ میں تو وہی دکھا رہا ہوں نا. اگر آپ کو کوئی ایک بندہ نظر آ جائے کہ کوئی ریسکیو کر رہا ہے یا کوئی امداد یہاں پہ چل رہی ہے, تو میرے خیال میں مشکل ہے ایسا بندہ کوئی آپ کو نظر آئے. چلیں انشاءاللہ تعالی یہ بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اور اس وقت بھی میں تمام آرمی کے اداروں سے, ہنگامی جتنا بھی تحت وزیر اعظم پاکستان ہے, سب سے میں نے اپیل کی ہے کہ یہاں پہ ریسکیو کا کام جلدی کروائیں. انشاءاللہ تعالی مشینیں لگی ہوئی ہیں, انشاءاللہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد از جلد آپ کو یہاں سے نکالا جائے انشاءاللہ. گا. لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی, یہاں میرے ساتھ جو والنٹیئر ہیں, میری اپنی ٹیم ہے, ہم دھکے لگا لگا کے گاڑیوں کو پیچھے سے نکالتے آ رہے ہیں. پیچھے مشین بھی چل رہی ہے, ہم جہاں پہ کیونکہ گاڑی نہیں آ سکتی اس کو ہم نے اٹھا کے رکھا ہے سائڈوں کے اوپر, تاکہ راستہ ہو. انشاءاللہ تعالی آپ پریشان نہ ہوں, پینک نہ ہونے جائے. اور یہ آج آپ کو پتہ 21 بندے مر گئے ہیں مری میں. جی بالکل. وہ صرف یہ ہے کہ اے سی اگر آپ چلاتے ہیں تو تھوڑا سا شیشہ کھول کے رکھیں, ڈاؤن رکھنا, کیونکہ آپ کا اگر سلنسر بند ہو گیا, جی جی آپ کا سلنسر بند ہو گیا, تو پھر وہی کاربن ڈائی آکسائڈ, جو کاربن مانو آکسائڈ ہے, وہ آپ کی گاڑی میں واپس آ جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کو میٹھی موت مل جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ سمجھتے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہے, ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اس کی بو نہیں ہوتی اتنی, تو وہ آپ کو میٹھی نیند میں موت میں وہ سلا دیتا. جس طریقے سے آج 21 بندے گاڑیوں میں مردہ پائے گئے. تو خدا کے لیے یہ شیشے آپ نے ڈاؤن رکھنے ہیں فل. انشاءاللہ. سردی برداشت ہو سکتی ہے, لیکن اپنی زندگی سے لیکن پیار ہم کریں. زندگی میں پہلے بھی بہت بار آئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. فیلئر ہے, بہت بڑی مینجمنٹ کی فیلئر ہے, اور بہت سارے فیکٹر ہیں. کبھی ٹریفک بند نہیں ہوئی. چلیں, ہمارا پیج ہے مری ویدر اور ویدر گرو, اس کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. انشاءاللہ. اس پہ ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر 9:13 کے اوپر برف شروع ہوتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں 9:13 پہ برف شروع ہوگی, اور الحمدللہ اسی ٹائم شروع ہوتی ہے. ہم اتنا بتا دیتے ہیں اتنا فٹ ہوگی. 15 دن سے میں چیخ رہا تھا کہ یہاں پہ 4 فٹ برف ہونے والی ہے. انتظامیہ کو سوچنا چاہیے تھا, سیاحوں کو سوچنا چاہیے تھا, تمام اداروں کو, یار ہم گھر بیٹھے ہیں, چین کریں. انتظامیہ سب نہیں, سیاحوں کا بھی قصور ہے. بالکل ہے. آپ کو ٹی وی کے اوپر بتایا گیا برفیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پیجز ہیں, چیخ کے تھک گئے ہیں, اور ہمارے وزیر صاحب یہ بتا کے خوش ہو رہے ہیں کہ 1 لاکھ گاڑی آئی ہے. وہ صرف گاڑیاں گنتے رہے ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی بچائے گا بھی یا نہیں بچائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. میرا گھر بالکل ساتھ ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ نے سونا ہے, لیٹنا ہے, واش روم یوز کرنا ہے, کھانا پینا ہے, وافر مقدار میں, بالکل یہاں سے آدھے کلومیٹر کے اوپر ہے, آپ آ کے کھا سکتے ہیں. میں نے آلریڈی 150 بندوں کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. آپ اپنا نمبر نوٹ آپ بھی آ سکتے ہیں. بس مری ویدر کے اوپر میسج کر دیجئے گا نمبر, کیونکہ میں پبلک میں ریلیز نہیں کر سکتا, میری معذرت جی. میں ادھر ہی ہوں, آج پوری رات آپ کے ساتھ ہوں. جب تک آپ جائیں گے نہیں, میں نہیں جاؤں گا. سوشل ملک یہاں سے نہیں جائے گا. موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے وہ اور بات ہے, انٹرنیٹ بند ہو جائے اور بات ہے. سر مہربانی. جی, مری ویدر ہمارا پیج ہے. اچھا, جی, مری ویدر, مری ویدر. ویدر گرو. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی لوکل ہی ہوں. اچھا, آپ لوکل ہیں. کہاں پہ گھر ہے آپ کا؟ جب ریئل اور مالوری میں, جی پی چوک کے پاس. اچھا, تو آپ نے مری ویدر نہیں فالو کیا ہوا؟ نہیں, ابھی اب تو کریں گے. آپ کریں مری ویدر. ہم آپ کو مری کا موسم کے بارے میں بتاتے ہیں. ہمارے ویدر اسٹیشن یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, جو ہمیں 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کب برف آئے گی. تو ہم لوگوں کو 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں. برف تو آپ کو پتا تھا کہ کب آئے گی, لیکن یہ اتنی گاڑی آپ نے انٹری کیوں کرنے دی؟ یہ تو مینجمنٹ ہے. ہم تو صرف آپ کو موسم دکھا سکتے ہیں, موسم کو بتا سکتے ہیں. میرے بس میں یہ نہیں ہے. ان کو یہ بھی بتاتے نا کہ ہم نے کہا ہے, ویدر کے حساب سے تو ہم نے کہا ہے, پورے اداروں نے دیکھا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ گوڑے برف ہونے والی ہے. کمر تک برف جائے گی, 4 فٹ جائے گی. اس سے زیادہ بری حال اس وقت گلیات کی ہے, جہاں پہ نو گو ایریا. جو مینجمنٹ ہے یہ اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ اس نے ٹول پلازا سے اتنی گاڑی انٹر کیوں نہیں, جب یہ برف باری ہو رہی تھی اصولی طور کے اوپر آپ کو ٹول پلازا کے اوپر بند کر دینا چاہیے تھا. آگے گاڑیاں نہیں آنے. 2 دن پہلے بند ہوا ہے, لیکن پھر کھول دیا گیا ہے. اچھا, پھر آ بھی گئی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ جو براکاؤ, یہ جو کلڈنا جو روڈ ہے, جی, جو ایوبیا نتیا گڑی والی سائڈ پہ جو جاتا ہے, جی, اس کو بند کر دینا چاہیے تھا. ادھر بھی انہوں نے نہیں بند کیا. آئندہ تو کرنا پڑے گا نا, اب نہیں تو کبھی نہیں. کیا تو وہاں پہ اگر سیاح جا رہے تھے, جی, تو وہاں پہ ان کو پوری مینجمنٹ وہاں پہ اس کی بالادستی ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی نہیں کیا. مطلب ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مری آج پاکستان کی تاریخ کا, سیاحت کی تاریخ کا سب سے بڑا بدترین دن تھا بلیک ڈے, کہ جہاں پہ لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہیں برف باری, اور ان کی زندگی کی آخری برف باری ہوئی ہے وہ.
आज तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में सियाह ठटर ठटर के नहीं मरे कहीं पे भी। लैंडस्लाइड हो जाए अलग बात है, हादसे हो जाए अलग बात है, लेकिन उनको मैं रात को 11 बजे चीखना शुरू किया है। मैंने लाइव आके लोगों को बताया, मैंने कहा अल्लाह का वास्ते पाकिस्तान आर्मी से मैंने अपील की है, मैंने कहा अब सिर्फ आर्मी के अलावा इनको कोई नहीं बचा सकता। काम हुआ है, लेकिन अभी तो ये सारे बंदे बैठे हुए हैं यार। मैं तो तकरीबन 150 गाड़ी क्रॉस कर चुका हूँ, किसी को तो कुछ भी नहीं दिया गया यहाँ से। देखें आप कह सकते सोजल मलिक मेरा नाम है जी, सोजल। 75 साल हो गए या 72 या 73 साल हो गए पाकिस्तान बनने को ना जी। अब हमने इसमें बहुत कुछ देखा है, ठीक है जी, बहुत कुछ देखा है जी। और अब भी अगर हम ना सीखें तो मेरे ख्याल अब तो जी पूरे स्टेट, हमें मतलब मैं उस लिहाज से एक बात कहूँ, मैं एक आम इंसान जी, अब मुझे अगर कोई रियासत देना, जी, ठीक है कि रियासत का आप निज़ाम चलाएं, तो किसी हद तक मैं शायद कि इस मरी सिटी का निज़ाम चला सकता हूँ। इतने मेरे में अथॉरिटी है। ये छोटा सा शहर है, गुरूर वाली नहीं बात, छोटा सा शहर है, 10 किलोमीटर में बर्फ होती है। ये गुरूर वाली नहीं बात कर रहा, इसके पीछे मैंने चला के दिखाया है। मैं यहाँ पे PR, मैं आपको एक बात टोकता हूँ, मैं यहाँ पे 2018-19 के सीजन में ना मैं एज ए PRO हाईवे काम कर चुका हूँ। 2018-19 में आपको याद है कि 22.5 फुट बर्फ पड़ी थी पूरे सीजन में। उस जैसी बर्फ नहीं थी, हर वीकेंड के ऊपर 3 दिन बर्फ होती थी। मरी मैंने 1 मिनट के लिए बंद नहीं होने दिया था। 1.5 लाख गाड़ी आई थी, मरी 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ था। मैंने करके दिखाया था, ये आपकी मैनेजमेंट, मैंने करके दिखाया था। 2018-19 लोग याद रखते हैं। तौहीदाबाद में, कुंडला में आपको पता है 27 गाड़ियां बर्फ के नीचे दफन हो गई थी। मैं अकेला वहां से चला, मेरे साथ मेरे एक्सीएन थे दिलशाद साहब, ठीक है हाईवे के। हमने एशिया की सबसे बड़ी मशीन जो मरी में खड़ी हुई है, मियां शहबाज शरीफ ने ली थी। वो एशिया की सबसे बड़ी मशीन है, वो 6 फुट बर्फ को काट के जाती है। हमने 3 मशीनें ली, पैदल चल के गया मैं बाड़ियां से, और वहां जाके सबको बचाया। उस गाड़ी में एक 6 महीने का शीरखार बच्चा भी था। रेस्क्यू वाले भी वहां पे गए थे, 1112, वो भी वहां पे फंस गए थे। रेस्क्यू वालों को भी हमने बचाया। बड़ी बात। ये मरी की गलियात की तारीख का सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन जो मैंने किया है। आप हमारे पेज के ऊपर जाइएगा, मैं वो ऑपरेशन दोबारा उसका वीडियो लगाऊंगा कि हमने किस हालत में ऑपरेशन किया था, और एक बंदे को भी नहीं मरने दिया था। वहां पे पैदल चल के गए थे 6-6 फुट बर्फ में। तो मैनेजमेंट करनी चाहिए। मरी में 10 किलोमीटर तक बर्फ होती है, उससे नीचे नहीं होती। छोटा सा शहर है, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए। यहाँ पे मीटर लगने चाहिए कि 4500 गाड़ी आ चुकी है, 4600वीं नहीं आएगी क्योंकि पार्किंग खत्म हो गई है। यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इतना हो रही है कि अल्लाह माफ करे, दुनिया की सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन इस मरी में हो रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पार्किंग प्लाजे बनाने दें। उनके लिए ये पार्किंग प्लाजे होते क्या, ये लोग यहाँ पर मरने के लिए छोड़े होते? कम से कम 1 लाख गाड़ी की पार्किंग होनी चाहिए मरी में, जहाँ पे लोग पार्क करके चले जाएं आगे, टेंशन ना हो। मोटरवे के ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैंने इतने आइडियाज दिए, आखिर में क्या हुआ, मरी माफिया ने मेरे ऊपर 2 पर्चे कटवा दिए थे। मरी माफिया ने मेरे ऊपर 2 पर्चे भी कटवा दिए थे, अगवा के, पता नहीं तवान के, क्या कुछ, सिर्फ सच बोलने में, दिखाने में। ये लाइक लोगों को ना पीछे रखते हैं, और छोटे छोटे कदम जो भी यहाँ पे काम करते हैं उसकी टांगे खींचने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई। तो फिर भी आज मैं उधर ही खड़ा हूँ, आवाम की मदद कर रहा हूँ। माशाल्लाह। 4 पर्चे और भी कटवा दें, दिखाता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है। और हमें किसी जगह पे हम जैसे मजदूर की जरूरत पड़े तो जरूर, बस इंशाल्लाह ताला अब ये नहीं होगा, अब ये सानिया नहीं होगा। अब स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसे ही है। मैं देखें, हर इंसान जो है ना वो अपना जिंदगी का सफर पूरा करता है और इस दुनिया से चला जाता है। बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग पैसा अपना किधर लेके जाएंगे। वो मैनेजमेंट वालों, इंतजामिया वालों, ये तुम्हें जो कुर्सियां दे दी गई हैं ना, ये महदूद वक्त तक अल्लाह ताला ने तुम्हें दी गई हैं। उसके बाद सांस का पता नहीं, लोग पिकनिक मनाने आए थे, एक्सपायर हो जाए, यहाँ पे एक्सपायर हो गए। अगली सांस का पता नहीं। ये जो दुनिया है ना, ये तजर्बा गाह है जी। यहाँ पे अपना नताइज बताओ और अपने अगली जिंदगी का जो नताइज है वो आप हासिल करो। मुझे समझ नहीं आती कि एक इंसान जो जवान आता है, सीटों पे बैठता है जी, उसने वहाँ पे बूढ़ा हो जाना होता है, फिर उसने चले जाना होता है जी, और इतनी मैनेजमेंट होने के बावजूद भी वो हमें इस मरी की सतह पे या पाकिस्तान की रियासत पे वो नज़र आ नहीं रही। तो ये क्या है? तो मेरा सवाल ये है कि आप जैसे जो हार्ड वर्क लोग हैं, जो थिंकर हैं, जो आवाम के हवाले से जानते हैं, समझते हैं, सियासत क्या होती है उस हवाले से जानते हैं, एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसके मसाइल क्या होते हैं, उसको आप समझते हैं। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को
عوام کو بھی آگے لانا چاہیے. بس یہ تو ہم عوام بھی کا ہے. بیوقوف ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس صحیح ٹھیک ٹھاک سرمایہ دار انسان ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت پیسے والا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے. اب اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنی ہی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جب اس طرح کے شعور سے ہمیں آگاہی ہوگی تو اس طرح کی جو کل جو سانحہ اتنا بڑا ہوا ہے. دیکھیں جی, مری میں صرف 3 اقدامات کر لیے جائیں, 90% یہ پرابلم سالو ہو گئی. یہ میں نے آئیڈیا پہلے بھی دیا تھا. سب سے پہلا آئیڈیا کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو پارکنگ بنانے دی جائے, اگر گورنمنٹ نہیں بناتی. دوسرا, یہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کر لیجئے کہ تمام ہوٹلوں کے کمرے کاؤنٹ کر کے ان کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیا جائے, جہاں پہ سب کو پتہ چل جائے کہ کمرے کتنا رہ رہے ہیں, کتنا بک ہو چکے ہیں. جب مری میں سارے کمرے بند ہو جائیں 850 ہوٹلوں کے, اس کے بعد نیچے لوگوں کو روک لینا چاہیے کہ اب مری میں گنجائش نہیں ہے. جو جائے اس کی بکنگ ہو, وہ ووچر لے کے آئے, اس کو آگے آنے دیا جائے, باقیوں کو سب کو واپس. برف باری میں جب شدید برف باری ہو رہی ہے, جب ہماری فور کاسٹ جاری ہوتی ہے کہ یہ اتنا فٹ ہوگی اور فلاں ٹائم ہوگی, تو اس وقت ٹریفک کو بالکل روک دینا چاہیے. مری میں ٹریفک رکے گی تو یہ نظام چلے گا نا. مشینیں چلیں گی, چاہے جہاں پہ 6 فٹ بھی برف آ جائے, ہائی وے والوں کے پاس اتنی مشینیں ہیں کہ وہ اکھاڑ کے پھینک دیں, 1 گھنٹے میں پورا مری صاف کر دیں. مری صاف ہوگا, پھر آگے آنے دے گاڑیوں کو. نیچے مسیاڑی میں روک لیں جہاں پہ برف باری نہیں ہوتی. سنو لائن آگے کراس ہو, انتظامیہ کہے کہ جی سڑکوں کے اوپر برف ہٹا دی گئی ہے, تھوڑی گاڑیاں آگے آنے دیں, تھوڑی گاڑیاں آنے دیں, تاکہ ہر کوئی لوگ آئیں. یہ 3 قدم, یہ صرف 3 سٹیپ لے لیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ جائیں, مری میں آنے جانے والی گاڑیوں کا پتہ ہو جائے. سب سے بڑی جو اہم مطالبہ ہے وہ پارکنگ پلازا ہے. اس کے بغیر یہ سانحات ہوتے رہیں گے, چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آ جائے, نکمی ایڈمنسٹریشن آئے یا اچھی آئے. جب ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن پارکنگ یہاں کا سب سے بڑا ایشو ہے, جس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا. بڑے 10 منزل یہاں پہ ہوٹل ہیں, ان کی گاڑی کی پارکنگ نہیں ہے, ایک پارکنگ ہے, یہ 2 گاڑیاں. تو یہ بات ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے جی, بہت شکریہ. اور یہ دیکھیں یہ ریسکیو, ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. یہ دیکھیں, اللہ معاف کرے جی, اللہ معاف کرے. اس سے بہت زیادہ دردناک مناظر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیمرے کے اوپر. یہ خاتون کی طبیعت انتہائی خراب ہے اور ان کو لے کے جا رہے ہیں پیدل اس برف میں. اللہ میرے رحم, یا میرے مالک تو ہی غیبی امداد کر, تو ہی غیبی امداد کر. یہ آپ نے دیکھا اس عورت کی کیا طبیعت خراب ہے اور کس طریقے سے اس کو لے کے جا رہے ہیں, برفوں میں سلپ ہوتے ہوئے, برفوں میں گرتے ہوئے. اس جیسے کئی دردناک مناظر ہیں, وہ دیکھیں. یہ دردناک مناظر میں ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہو رہے ہیں. جو حقیقت ہے, فیکٹس. یہ دیکھیں, ایک بچہ کمبل میں لے کے جا رہے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے. یہ بچے کو کمبل میں لے کے جا رہے ہیں. میرے اندر ہمت ختم ہو گئی جی لائف دینے کی. یہ انسانی المیے ہو رہے ہیں. اس بچے کو دیکھیں, آگے خاتون کو دیکھیں. کتنا بندے ابھی گلیات میں مرنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. گلیات میں شدید خطرناک حالات ہیں. مری میں تو پھر بھی گزارا ہو رہا ہے. یہ دیکھیے, یہ مین روڈ ہے. یہاں سے 5 منٹ لگتے ہیں مال روڈ تک. کوئی امدادی کارروائی یہاں پہ نہیں کی گئی. جہاں پہ برف ہے, جہاں پہ شدید برف ہے, وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا. میکسیمم شیئر کیجئے. یقین کریں کہ میری اب حالت غیر ہو رہی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے, ان کی پریشانیوں کو دیکھ کے. کئی ایسے واقعات آج میں نے دیکھے کہ دل اداس تھا. مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی لائیو کرنے کی, لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اگر دیا ہے تو میں چیخ کے کیوں نہ دکھاؤں, یہ ساری مشکلات دکھاؤں کہ جہاں پہ امدادی کارروائیاں کہاں ہو رہی ہیں. السلام علیکم جی, بات کریں گے کیمرے پہ. شکریہ جی سر. کہاں سے آئے؟ ہم لوگ گجرات سے. آپ کا نام؟ سہیل. کتنے گھنٹوں سے یہاں پہ پھنسے ہوئے؟ ہم لوگ تھرسڈے سے ادھر ہی پھنسے ہیں, جمعرات سے ادھر پھنسے. جمعرات سے, یعنی آلموسٹ 3 دن ہو گئے. 3 دن, 3 راتیں. کہاں پہ؟ اسی روڈ کے اوپر گزاری ہیں. 2 کلومیٹر چلے ہیں 3 دن میں. گاڑی میں ہی. کھانا پینا کس طریقے سے کر رہے ہیں؟
बस खाना पीना तो हो गया, होटलिंग वगैरह अच्छा, वो तो चल गया। तो कोई यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पानी की बोतल भी दी गई है या नहीं? रहायश है। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आप हमारे घर ये में रहे थे, ये घर गए थे मेरे? अच्छा, आप मेरे घर में ही रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने दरवाजे खोल दिए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अभी पेट भर के खाना खा के आए हैं। पेट भर के खाना भी खा लिया, चलें जी, शुक्र है। मजीद खाना खाना हो, मजीद सोना हो, मजीद लेटना हो तो हमारे घर के दरवाजे मेरे खुले हैं जी। हम लोग पैसे दे के, हमें इधर होटल में अभी नहीं मिल रहा, कमरा नहीं, पैसे दे के भी नहीं मिल रहा क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है। एटलीस्ट हमें इधर कोई अवामी नुमाइंदा मिलता। हम लोग अवामी नुमाइंदा यहाँ से MNA साहब गए हैं चुपके से, आपको पता नहीं चला, अकेले गए हैं खामोशी से। यहाँ का जो मकामी MNA है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो यहाँ से चुपके से गया, मैं उसके पीछे भागा हूँ लेने के लिए, लेकिन मुझसे पहले निकल गए हैं वो। उन्होंने मोबाइल को देखा है कि ये लाइव दे रहे हैं, तो यहाँ से फरार कर गए मकामी MNA साहब। जनाब आप सुनाएं, ठीक है? आप तो फैन ही है हमारे। तो फैन यार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपसे मुझे गिला है। जब इतने संगीन हालात का मैंने आपको बताया था, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ पे शदीद बर्फानी तूफान है, आएंगे, फिर क्यों आए? 2-3 दिन पहले की आए हुए थे। अच्छा तूफान से पहले की आए हुए। अच्छा, स्टिल 3 दिन से गाड़ी में ही फंसे हुए हैं। हमारे पेज हैं जी मरी वेदर और वेदर गुरु, जहाँ पे हम दुनिया को बता देते हैं कि सबसे पहले बर्फ कहाँ पे होगी, कितने बजे होगी, कितने दिन होगी, कितना होगी। लोगों को मना करते हैं, इंतजामिया को बताते हैं। उसके बाद भी ये सानिया हो गया कि आज 21 जाने चली गई, 21 बंदे हाँ ठठर के मर गए। अल्लाह आपकी मदद करे जी। मेरा घर आपके लिए फिर भी खुला है जी, जिस टाइम आए रात को। आज मैं सड़कों के ऊपर हूँ, मैं नहीं सोऊंगा जब तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहूँगा। ये देखें जी, मेरे मोबाइल की बैटरी किसी भी टाइम डेड हो सकती है जी, लाइव एंड हो सकती है। तो अभी बिजली खड़ी है, फिर चार्ज करके आ जाऊँगा। बस दुआ करें ये लाइट चल जाए मज़ीद 2 से 3 घंटे, तो फिर काफ़ी है जी। मैं खुद गिर रहा हूँ ये देखें मैंने क्या उठाया हुआ है आज। मेरे जो अपने औजार थे ना, मेरी अपनी जो स्टिकें थी वो मैंने लोगों को दे दी हैं, अपने मुजाहिदीन को दे दिए, अपने हमसाइयों को दे दिए, उन बच्चों को दे दिए कि मैंने कहा यार आप कावा शावा दे के आओ सबको। तो मैं एक टूटा हुआ वाइपर लेके आज उसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इस बर्फ़ के ऊपर चलना मेरे लिए नामुमकिन है। ये देखिए, इन तमाम गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, इन तमाम गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं 30-30 घंटे से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाम मेरा नासिर अब्बास नाम है, मैं चिन्नौट से हूँ, जिला चिन्नौट से। अच्छा, कब कितने घंटों से फंसे हुए हैं? हम कल 12 बजे, कल 11 बजे हम निकले थे उधर से। अच्छा, तकरीबन अब हमें हो गए 36 घंटे हो गए। 36 घंटे 36 घंटे सड़कों इसी के जगह ऊपर? पे, इसी जगह पे, इसी जगह पे। और बार बार सुन 300 लें मीटर किया सफर भी कि इंतजामिया आ रही है, इंतजामिया आ रही है। आपको कोई यहाँ पे कोई पानी शानी मिला, कोई इंतजामिया की तरफ से? कोई एक चीज बंदा आया इधर, चावल दे गया था? नहीं, वो चाय दे गया। अच्छा, आप तक चावल नहीं पहुँचे? चलें कोशिश करता हूँ, चावल मैंने चने पहुँचवाए बड़े कोई थे। चीज नहीं पहुंची, चाय पहुंची है वो भी। एक मौलवी साहब जो है ना, वो भी मैंने बच्चों के जिम्मे लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पीछे आ रहे हैं वॉलंटियर। कहवा शावा अगर पिए तो आपके लिए फ्री है जी वो बड़ी सारा। मेहरबानी। लेकिन इनसे कहें कि अल्लाह के खौफ से डरे। अभी टीवी पे उन्होंने चला दिया 12 बजे का कि रास्ता साफ हो गया, हमने क्लियर कर दिया है। वो शेख रशीद साहब बार बार बयान कर रहे हैं कि रास्ता क्लियर हो गया। कल से हम इधर खड़े हैं, हमने तो नजर नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रहा कि किधर से रास्ता क्लियर हो गया है या क्लियर। ये अभी एक जा रही है माँ, मैं देखा हूँ, देखा है ना, वो बच्चे की डेथ हो गई है। बच्चे की डेथ होगी। डेथ होगी। और डेथ किस वजह से हुई? कि ये रास्ता बंद की वजह से हुई। इमरजेंसी में नहीं जा सके, पीछे बच्चा लेके जा रहे थे, बच्चा लेके जा रहे थे। मैं बताना नहीं चाह रहा था, आपने बता दिया। मैंने लाइव में लोगों को नहीं बताया कि ये बुरी न्यूज ना दूं मैं उनको। नहीं नहीं, ये बुरी न्यूज देनी चाहिए ना, कि ये लोगों को पता चले कि वो एक माँ थी, उसकी ममता तो चली गई। तो ये जो बैठे हैं बड़े बड़े हीटर लगा के अपने कमरों में अफसराने वाला, ये रावलपिंडी है, ये हमारे जंगलात नहीं है। रावलपिंडी, इसके साथ इस्लामाबाद लगता है। पूरे मुल्क की जो बड़ी करीम है, बड़े अफीसर हैं, वो बैठे हैं इधर इस्लामाबाद में, बड़े अफसर। तो ये साथ मरी है। ये तो आँख झपकने से पता चलता कि ये मरी है। या कहते कि हम तो बहुत दूर इधर से 1400 किलोमीटर कराची में हैं, हम इस्लामाबाद बैठे तो हम क्या करें? फिर भी हम कहते कि इतनी दूर है, इनको कुछ नहीं नजर आ रहा। ये इस्लामाबाद जो बैठे हैं आर्मी वाले सारे अफसर, इनको ये नजर नहीं आ रहा कि इधर क्या हो रहा है। ये मिनिस्टर वजीर आजम साहब को नहीं पता कि हमारे पास मरी में कल से क्या हो रहा है। अच्छा, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? सोशल मीडिया यूज करते हैं, सभी करते हैं। फेसबुक वगैरह करते हैं? फेसबुक आपने हमारे पेज फॉलो किए हैं मरी वेदर वेदर गुरु या नहीं? नहीं किया अभी। अगर मरी वेदर और वेदर गुरु फॉलो किया होता तो 15 दिन पहले मैंने चीख के कहा था कि इन तारीख में मरी नहीं आना। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने। आप मरी वेदर और वेदर गुरु को फॉलो कर लें। इस वक्त आपको पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त भी देख लें कि 26,000 लोग देख रहे हैं हमारी लाइव को। बिल्कुल। उससे पहले 50,000 लोग देख रहे थे। मेरे पास नेट बंद हो गया था। ये मैं आवाज बुलंद कर रहा हूँ। ये मैं लाइव आया हूँ, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की आखिरी लाइव हो, बिल्कुल। क्योंकि जो
बुरा जिनको लगता है वो बुरा कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं हकायक दिखा रहा हूँ, मैं सच दिखा रहा हूँ कि जो टिकर चल रहे हैं कि रोड क्लियर हैं, ये हो गया है, वो यहाँ आप 36 घंटों से है, कोई 30 घंटे से है, कोई 27 घंटे से है, कोई 24 घंटे से, इससे नीचे कोई नहीं है, 24 घंटे से नीचे कोई नहीं है, वो गाड़ी में ही गुजारा है। मेरा घर साथ है, मैंने तकरीबन बहुत सारे बंदों को 150-200 बंदा तकरीबन अब मेरे घर में आ चुका है, उनको मैंने खाना पीना चावल जो भी है जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ। मैं सुबह सिर्फ मैंने रस केक खाया था, अभी तक मैं खाली पेट हूँ, लेकिन लोगों को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह खिदमत की तौफीक दे। मेरा ताल्लुक वैसे बहावलपुर से, अच्छा मेरा यहाँ पे घर है कश्मीर बॉन्ड के ऊपर, लेकिन मैं लोगों की मदद करता हूँ। ये मरी वेदर भी मैंने इसीलिए बनाया था स्याहों के लिए कि इनको पता चले कि कब बर्फ होगी कब नहीं होगी। बेचारे आते थे होटलों पे रहते थे, कई हजार का पेट्रोल जला के आते थे, बर्फ नहीं होती थी। इस वजह से ये पेज बनाया, फी सबीलिल्लाह वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वेदर स्टेशन मैंने लगाए हुए हैं लाखों के अमेरिका से मंगवा के, जो हमें 1 महीना पहले बताते हैं कि बर्फ कब आएगी। फी सबीलिल्लाह ये काम करता हूँ। 2 पर्चे भी खा चुका हूँ मरी माफिया की तरफ से। अच्छा, वो तो खाने हैं वो तो खाने हैं, सच बोलने के करना है, अच्छा काम जिसने करना है, पर्चे भी खाने हैं, उसने जलील भी होना है, उसके बच्चों के साथ भी जिसने भी सच बोलना है ना जी, 1 मिनट के लिए सच बोलना है तो उसके 1 मिनट के सच के लिए उसने कई घंटे सजा झेलनी। ये अच्छा, आप हीटर ऑन करते हुए ना एहतियात करें, आपको पता है 21 बंदे मर गए हैं। हाँ वो पता है, तो ये शीशे नीचे रखें, हीटर इसी डर से ऑन ही नहीं कर रहे, नहीं बल्कि ऑन करें। ये जितना आपने ये शीशे खोले हुए हैं ये सारे इतना खोल लें जी, और पेट्रोल अगर खत्म होना शुरू हो जाए तो फिर बंद कर हाँ दीजिए। पेट्रोल की भी कुछ किल्लत हमें होगी, क्योंकि 14 घंटे हमने कल गाड़ी जो है ना मुसलसल 2 बजे तक, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक गाड़ी हमारी ऑन रही, चलती रही। फिर इसके पेट्रोल जो है ना वो हमें जो है ना बहरहाल आइंदा मरी वेदर गुरु को फॉलो करके आइएगा। ये बर्फबारी तो शायद आपकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। ये तो हम बच्चों को भी कहेंगे, बच्चों को भी कहेंगे कि तौबा। चलें, आपको किसी चीज की जरूरत हो, आधे किलोमीटर के ऊपर मेरा घर है, वहाँ पे मेरे लड़के भी खड़े हुए हैं, वॉलंटियर खड़े हुए हैं, वो सबको लेके जा रहे हैं, वॉशरूम के लिए भी, चाय के लिए भी, खाने पीने के लिए भी। अगर यहाँ पे फंसे सोना हो तो मेरे पास सोफे हाजिर हैं, बाकी क्योंकि हाउसफुल है, 150 बंदों को बिठाना आसान काम नहीं है, और ये 36 घंटों से ये काम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, तो आपने आना है तो आप भी आ जाएं, हमारे दिल बढ़े। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक जिस वक्त भी आपको जरूरत है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, और लोगों की इस तरह बस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दुनिया को दिखा रहा हूँ। पूरा टीवी चैनल देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, आपको पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, 30,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हक़ाइक़ क्या है। ताकि मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप तक जल्दी कोई इमदाद पहुंचे। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा काम हो सकता था, मैं आपके थ्रू आपको ये बता दूं, सिर्फ एक यूनिट आ जाता, एक यूनिट आर्मी का बेलचे लेके यहाँ से आके मैनुअल बर्फ हटानी होगी, क्योंकि मशीन नहीं हटा सकती, मशीन पहुंच नहीं सकती, मैनुअल काम होना था। तो बेलचे हटा के, बेलचों के जरिए ये बर्फ हटा के एक लाइन चालू कर दी जाती, सिर्फ 3 घंटे लगते और ये ट्रैफिक चल पड़ता। 6 बार शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि हमने 10 दस्ते पैदल जो है ना वो आर्मी के उधर बुलवा के लगा दिए। ये शेख साहब सुबह की 10 बार ये बात कह चुके हैं कि 10 दस्ते आर्मी के आ चुके हैं। अच्छा, ये बात हम 10 बार सुन चुके हैं सोशल मीडिया पे कि 10 दस्ते आर्मी के आ चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक नजर नहीं आए। यानी आप तक कोई नहीं पहुंचा। हम वो शायद गलियात वाली साइड के ऊपर होंगे, या जहाँ नीचे एग्जिट करा रहे होंगे, रास्ते साफ कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान फौज इतना गैर संजीदा नहीं है। उनको जहाँ पे भी कमांड किया जाए वो लबैक करते हैं हमारी मदद के लिए, नीचे के ही लबैक कर रहे तो यहाँ पे नहीं है। ये तो मुझे पता है क्योंकि मेरा घर है, और यहाँ पे तो वो 36 घंटों से कोई नहीं आया। चलें जी, खुश रहें, और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो बस आ जाइएगा, सोजल मलिक का पूछ लीजिएगा, आपको सारे बता देंगे मेरे घर का। ठीक है, बस मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये सारे मनाजिर दिखा रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ हो जाए। ये देखें जी, यहाँ पे फैमिलीज, यहाँ पे लोग हल्की हल्की बस शुरू होगी, घंटा 1.5 घंटे लगे इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। पैनिक नहीं होना भाई, परेशान नहीं होना, निकल जाएंगे आप बिल्कुल भी। कहाँ से आए हैं? लाहौर से आए हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? क्योंकि इस वक्त आप टीवी के ऊपर हैं, नेशनल न्यूज़ के ऊपर हैं, पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे, तो इनका मुझे बड़ा तरस आ रहा है। नहीं बस तरस वाली बस नहीं, कोई चीज़ चाहिए आपको? मेरा घर बिल्कुल करीब है। नहीं बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो कितने घंटों से आप फंसे हुए हैं यहाँ पे? 24 कल 11 बजे की, नहीं 30 घंटों से, 30 घंटों से, 30-32 घंटों से यहाँ पे कोई इमदाद पहुंची है हुकूमत की तरफ से? कोई भी नहीं, हुकूमत नहीं, लोकल लोगों ने दी है। चावल चावल दिए हैं, चाय शाय पिलाई आपको? बिल्कुल। ये इधर फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वहाँ पे जावेद साहब हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की हमें। ठीक है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मेरा घर साथ है। बहुत शुक्रिया। तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये हाल है, और ये देखें कितना लोग इस वक्त देख रहे हैं हमारी लाइव को।
हाँ हाँ हमारा पेज है मरी वेदर और वेदर गुरु। हम मरी का मौसम दिखाते हैं और पूरी दुनिया का मौसम दिखाते हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। आइंदा सोच समझ के आइएगा, देख के आइएगा। हमने वार्निंग इशू की थी कि यहाँ नहीं आना, अच्छा लोग आ गए। चले ठीक है इंतजामिया को भी कहा था। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी चीज़ की जरूरत हो तो सोजल मलिक यहाँ पे बिल्कुल मेरा घर है, आप आ जाइएगा। आपको सुला भी देंगे, बिठा भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे आपको। चलें जी, ये देखें जी, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हैं लेकिन स्लो हैं, हो रही हैं लेकिन स्लो हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके जो मसाइल हैं, ये देखें, ये भी तकरीबन 36 घंटों से फंसे होंगे। जैसे सर कल तकरीबन 11 बजे के चले गए, 11 बजे के, कल 11 बजे के स्टार्ट की थी, इस लाइन में लगे, अभी तक नहीं निकले। अच्छा, और कोई हुकूमत तो कह रही है हमारे तक कोई इमदाद नहीं पहुंची, कोई चीज नहीं मिली हमें, कोई इमदाद नहीं पहुंची। नहीं सर, अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अल्लाह आपकी मदद फरमाए जी, अल्लाह आपकी जो मुसीबत है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी महफूज रखे। ये हीटर नहीं चलाना शीशे बंद करके, नहीं सर वो तो बंद किया हुआ। चलाएं तो थोड़े थोड़े खोल के रखिएगा, बस सर थोड़े थोड़े। और पेट्रोल का भी बचत कीजिएगा कि पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। बस सर, थैंक यू। चलें, ये देखें जी, आगे और भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, स्टक हैं। और ये मंजर हैं जी इस वक्त आपके सामने। अल्लाह ताला से दुआ करें, मेरे मोबाइल की बैटरी किसी भी टाइम डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैंने पावर मोड भी ऑन किया हुआ है और किसी भी वक्त ये बंद हो सकता है मोबाइल। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये हालात हैं। और इंशाल्लाह ताला आज पूरी रात मैं इन लोगों के साथ हूँ, यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा जब तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बस दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें इस्तिताअत दे, तौफीक दे, और ये जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं इन सब को निकालने में हुकूमत, आर्मी इस टाइम काम कर रही है जी, आर्मी बहुत मदद कर रही है। पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे आना चाहिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद काफ़ी है कि पाकिस्तान आर्मी के आला ओहदेदारों ने, आला एहलकारों ने इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखा होगा और यहाँ पे कोई दस्ता भेजेंगे जो बेलचे वगैरह लेके आएँ, क्योंकि यहाँ से मैनुअल बर्फ़ हटानी पड़ेगी। मशीनें यहाँ पे काटना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है, अभी नहीं पहुँच सकती। तो यहाँ पे बेलचों के ज़रिए इन गाड़ियों को बर्फ़ आगे से हटा के मैनुअल तरीके से चलाया जा सकता है। तो आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि जहाँ जहाँ बर्फ़ मौजूद है, जहाँ पे असल बर्फ़ मौजूद है, वहाँ पे अभी तक इमदादी कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकी। वहाँ पे किसी को 36 घंटों से कोई चीज़ इमदाद के तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी गई। लोकल लोगों ने दी है, हमने दी है, जो हमारी कैपेसिटी में था, जिसने जितना दिया, जिसके पास जितना गुंजाइश थी, वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे उनकी हिफाजत कर रहा है जी, और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेहमान हैं और कम से कम इनको यहाँ पे जितना भी मुश्किल हालात हों, हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के फजल करम से हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। इनको किसी किस्म की ज़रूरत होगी, इनको देंगे। हमारे घर भी साथ हैं। ये हैं जी, अभी आपने देखा कि आपके सामने एक बच्चे की डेथ हुई, उसकी माँ चिश्ती चलाती जा रही थी। ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बंदे ने ये सीक्रेट आउट कर दिया। तो यहाँ पे अभी भी अमवात का सिलसिला जारी है। यहाँ पे अभी भी लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में फंसे हुए थे और उनको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जा सका। आपने ये लाइव मनाज़र देखे, यहाँ पे एक बच्चे की डेड बॉडी को आपने देखा। और बस मेरे अंदर तो यकीन करें कि हिम्मत ही ख़त्म हो गई है ये खौफनाक मनाज़र देख के। जो सियाहों की जन्नत कहलाता था, वो सियाहों के लिए बर्फ़ की जहन्नुम बनी हुई है। और यहाँ पे मैं भी कई बार फिसला हूँ, और अगर बर्फ़ में फिसल भी गया और चोट भी लगी ना, तो लग पता जाएगा मुझे भी। लेकिन ये देखें, यहाँ इसमें भी गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने हीटर ऑन किया हुआ है और सही है। बहरहाल ये है कि हीटर के ऊपर गिलास ना कीजिएगा भाई। नहीं हीटर चलाया नहीं हमने। हीटर अगर चलाना है तो चला लें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? पास लाओ। कहाँ से आए हैं? 36 घंटों से शायद फंसे होंगे मेरे ख्याल में। फैसलाबाद से आए हैं। 36 घंटे हो गए हैं फंसे हुए। 36 घंटे। कोई हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिली? कोई शय नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, कोई टॉफी भी नहीं मिली। लोकल लोगों ने दी आपको चाय कहवा या कोई चावल शावल? वो भी बस मोल आपके पास नहीं आए? चलें, आप थोड़ा सा ज़्यादा आगे खड़े हैं, मैं भिजवाता हूँ आपके पास जितना अगर हो सके। खाने शाने की चीज़ें मैं भिजवाता हूँ। सब अपनी तरफ खा रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? हुकूमत तो कहती है कि आपके पास बड़ी इमदाद आई है। कोई शय नहीं आई, सब झूठ है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी? कोई पूछने नहीं आया कहाँ खड़े हो। 36 घंटों से 36 घंटों कोई पूछना नहीं है। कोई पूछने नहीं। चलें, इंशाल्लाह ताला अभी आर्मी आ रही है, पाक आर्मी।
ٹھیک ہے. پاک آرمی آ رہی ہے, وہ آپ کو یہاں سے نکالے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چند گھنٹوں میں آپ نکل جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے, لڑکے آگے کام کروانے کو بس 5 لوگ ہیں, 3-4 ادھر بھیجے ہوئے ہیں, وہ گاڑیوں کو مدد کرو جا کے. اچھا, یعنی اپنے والنٹیئر آپ نے بھیجے ہوئے. ہم نے خود گاڑی ادھر سے برف اٹھا کے نکالی. یہ ابھی آپ کی گاڑی آ رہی تھی. ادھر سے گاڑی ہم نے خود سب گاڑیوں کو آگے نکالا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم یہاں پہ موجود ہیں جی, آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں. ہو گیا سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سنگلی والا اگر کوئی گناہ ہے آپ کے پاس تو وہ حائل کر دیں ہمیں. سنگلی والا جو یہاں پہ پہلے اطلاعات ملی تھی کہ 10,000 لیتے ہیں گاڑی نکالنے کا, ایک سنگل باندھنے کا, اور 10,000 لے کے گاڑیاں یہاں پہ نکالی گئی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. یہ حالات ہیں. 10,000 2,000 کی چین ملتی ہے اچھی سی مارکیٹ میں. آپ کے پاس کوئی رسی شسی ہے گاڑی میں, کوئی پڑی ہے رسی؟ سوشل میڈیا کو فالو کریں. جب بھی آئندہ زندگی میں کہیں برفانی ایریا میں جائیں نا تو رسی ضرور رکھا کریں. ٹائروں کے اوپر رسیاں باندھ کے پھر آپ برفوں سے نکل سکتے ہیں. اور ہمارے پیج مری ویدر اور ویدر گرو کو ضرور فالو کریں. اس کے بعد پھر آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. ہم آپ کو بتا دیں کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا. ٹھیک ہے جی. تو سنگلوں والوں کو تو چھوڑ دیں, آج تو 1 لاکھ روپے مانگیں گے اگر بھی, لیکن نکل نہیں سکیں گے نا آپ. یہ دیکھیں, یہ گاڑی والا بھاگ گیا ہے. یہ گاڑی والا یہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے بھاگ گیا ہے. یہ والی جو الٹی کھڑی ہوئی ہے الٹے ہاتھ میں. گاڑیاں نکل رہی ہیں. گاڑیاں تو نکل رہی ہیں لیکن مشین جب آئے گی نا, نہیں اپنی مدد آپ کے تحت نکال. وہ تو بیلچوں کے ذریعے نکال رہے ہیں. آگے آرمی والے کھڑے ہوئے ہیں, وہ اینڈ پہ کھڑے ہیں. اینڈ پہ کھڑے ہیں. بل ان شاء اللہ تعالیٰ آرمی تک یہ بات پہنچ گئی ہے. میری لائف اسٹریمنگ آرمی والوں نے بھی دیکھ لی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاک فوج ضرور آئے گی, اور ہر مصیبت میں آتی بھی رہی ہے, آئے گی آپ کو نکالنے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ. دل چھوٹا نہ کیجیے جی, دل بالکل چھوٹا نہیں کرنا. تو یہ حالات ہیں جی ملکہ کو سار مری کے. میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. میں آج بہت دل برداشتہ ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہوتی ہے, اور آپ لوگوں کو میڈیا کے اوپر, آپ لوگوں کے اوپر نیوز چینل کے اوپر کیا ٹکر چلائے جاتے ہیں, کیا دکھائے جاتے ہیں. جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں ان کو سنگین صورتحال کا پتہ ہوتا ہے. آج اعتبار اٹھ گیا ہے. کبھی کسی ٹی وی چینل کی خبر کے اوپر یا ٹکر کے اوپر اعتبار نہ کیجیے گا جب تک آپ وہاں کے کسی مقامی بندے سے آپ کا تعلق نہ ہو, وہاں سے آپ معلومات نہ لیں. آج اعتبار اٹھ گیا ہے صحافت سے بھی, آج اعتبار اٹھ گیا ہے ریسکیو سے بھی, کہ ریسکیو کے نام کے اوپر بھی آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. مدد نہیں کی جا رہی لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ مدد کی جا رہی ہے. بس آپ سب دوستوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میری طاقت میرے فینز ہیں, میرے فالورز ہیں. میں ایک حقیر سا انسان ہوں, ایک کمزور انسان ہوں. آپ فین ہی میری طاقت ہیں, آپ فین ہی میری پاور ہیں. وقت کے فرونوں سے الجھ بیٹھا ہوں. اللہ بہتری کرے گا. اگر کبھی بھی مصیبت میرے اوپر آئی تو آپ سب لوگوں کا ساتھ ضرور چاہیے, آپ سب لوگوں کی سپورٹ مجھے ضرور چاہیے ہوگی, کیونکہ یہاں پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں سب سے برا اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو سچ بتائے, سچ دکھائے. یہاں پہ بدماش کو تھانوں میں چائے پلائی جاتی ہے, شریفوں کو تھانے میں بند کیا جاتا ہے. یہاں پہ صرف اور صرف مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. اللہ نے طاقت دی ہے, جب تک زندہ ہوں تو حقائق سچی چیزیں دکھاتا رہوں گا, چاہے میری کوئی جان بھی لے لے, چاہے مجھے پھانسی بھی چڑھا دے, گولی مار دے, ڈمپر چڑھا دے, ٹرکوں کے نیچے دے دے, پھر بھی میں حق کے اوپر یہ پورے حقائق دکھاتا رہوں گا. اللہ مجھے اس کا اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی. لیکن جب بھی زندگی میں کبھی ضرورت پڑی تو میری طاقت صرف آپ ہے, کیونکہ میں وقت کے فرونوں سے الجھ بیٹھا ہوں. یہاں پہ جو بھی سچ بولتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری لائف اسٹریمنگ ہو, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ لائف, اس کے بعد شاید مجھے لائف حکومت ہی نہ کرنے دے یا لوگ بھی نہ کرنے دیں یہاں کے کچھ, کیونکہ سچ بولنا سب سے بڑا جرم ہے. ایسے ہے نا جی, جو بھی سچ بولے گا مارا جائے گا. لیکن میں نے سچ دکھایا, آپ کی محبت میں کھڑا ہوں. جس وقت بھی آپ چاہیے میرے گھر ضرور آ جائیے گا, میں ادھر ہی ہوں جی. میرے گھر جو بھی آنا چاہے میرے دروازے کھلے ہیں جی. السلام علیکم جی. کہاں سے ہیں آپ؟ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کہاں سے ہیں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. کیا نام ہے آپ کا؟ شوکت. کتنے گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں؟ 36 گھنٹے ہو گئے ہوں گے, 24 گھنٹے. پرسوں کل دن 11 بجے سے آلموسٹ 30 گھنٹے سے زیادہ. 30 سے زیادہ ہو گیا. فیملی ہے یا اکیلے ہیں؟ دوست ہیں. دوست ہیں. بس افسوس کر سکتے ہیں صورتحال کے اوپر. میں کیا کروں,
آپ کی پوری یہ میں دکھا رہا ہوں اس وقت بھی 30-32 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کو دکھا رہا ہوں, ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں. نہیں, کہاں پہ امدادی کارروائی ہے؟ کوئی امدادی کارروائی نہیں. کوئی نہیں ہے, بالکل کہیں آگے ہوں گے. نیچے ہوگی. 30-32 گھنٹوں میں ہم سے تو پانی بھی کسی نے نہیں پوچھا. 30-32 گھنٹے یہاں تک کہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار ہیٹر کس طرح چلاتے ہیں یا اس طرح نہیں چلانا, یا کوئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی تسلی کے الفاظ کوئی بندہ نہیں ہے. یہ جب وہ اموات ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آمین. اس کے بعد کچھ ہوا ہے کہ وہاں انسان ہے یا کچھ ان کا کرنا ہے میڈیا پہ دیکھ. میرا گھر ساتھ ہے جی, پہلے بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ آ بہت جائیے. شکریہ. 150 بندہ تقریباً میرے پاس ہے. مجھے وہ ایشو نہیں ہے, بس نکلنا تھا تو اس وجہ سے اب گاڑی درمیان میں ہے, اچھا, تو ورنہ تو بیک ہو سکتے ہیں نا, یہ ریزن ہے. یہ کیش کے بہت شکریہ. بر کسی چیز کی ضرورت ہو, کھانے پینے, ہمارے پاس تو آپ دستیاب. ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کوئی یہ کر دے گا وہ ہوتے ہیں نا, میں 2 پرچے کھا چکا ہوں مری مافیا کی طرف سے. سچ بتانے کے اوپر 2 FIR کھا چکا ہوں. بچوں کا کیا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 10 اور بھی ہو جائیں. وہی ہے, وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا. یہ پرچوں کا کیا؟ تو سچ بتانا, سچ دکھانا بہت بندوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ مناظر جو میں نے دکھایا, ابھی آپ نے دیکھا ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی ماں روتے ہوئے جا رہی تھی, بچے کو لے کے جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے اس روڈ پہ؟ ہاں, اسی روڈ کے اوپر. ہاں, وہ ایک ادھر سے لے کے جا رہی. ہاں, تو ایک وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور بچے کی ڈیتھ ابھی ہوئی ہے اس ٹریفک جیم میں, وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے. تو یہاں تو کوئی آئے ہی نہیں نا, یہاں اس روڈ پہ تو کوئی بندہ نہیں آیا. آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے پاکستان آرمی سے امید ہے, انتظامیہ سے نہیں ہے. آئی تو آرمی آئے گی بچانے کے لیے, وہی ہے جو ہر مصیبت میں ہمارے کام آتی ہے. ایڈمنسٹریشن نہیں آئے گی. تو میری پاک آرمی سے ہاتھ جوڑ کے استدعا ہے کہ خدا کے لیے یار, یہ ہمارے پاکستانی ہیں, یہ ہمارے ہی اپنے پکنک منانے آئے تھے, مری میں برف دیکھنے آئے تھے. سیاحوں کی جنت ان کے لیے جہنم بن چکی ہے برفیلی. یہاں پہ لوگ آج زندگی سسک کے مر گئی, ٹھٹر کے مر گئی. کسی نے میری بات نہیں سنی, اور 15 دن سے میں چیخ رہا تھا کہ مری میں اس وقت برف باری ہوگی, آپ نہ آئیے گا. نہیں یار, کیوں نہ آئے بندے آئے. وہ سنو بلیزرڈ ہے نا, برفانی طوفان میں نہیں آ سکتے آپ. برفانی طوفان میں آپ نہیں آ سکتے کیونکہ روڈ کنڈیشن آپ کی سوٹیبل نہیں ہوتی. ایکسکیوز نہیں ہے کہ برف میں نہ آئے, اور اس میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. شدید برفانی طوفان میں نہ میری آئے. بات سنیں نا, طوفان آیا گزر گیا, اب طوفان کے 6 دن بعد بھی ان کو مشینری نہیں ملی, اور یہ طوفان تو آج ختم ہوا ہے نا, ارلی ہو گیا ہے. کام سے آپ سے رات کا ختم ہے. ہم لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں, یہ طوفان 2 دن اور چلنا تھا. چلیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کی دعائیں مانگی ہیں کہ جلدی تھم گیا. لیکن لوگوں کو آپ یہ خوبصورتی دکھانے سے نہیں روک سکتے, لیکن خطرناک موسم سے آپ روک سکتے ہیں کہ جب مری میں ہوٹل پورے فل بک ہو گئے, مری میں پارکنگ ختم ہو گئی ہے, گاڑیوں کی جگہ ختم ہو گئی ہے, تب تو لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہیے. جان وہاں پہ ٹول پلازا ہے. ہاں, یہی بات کر رہا ہوں, پیسے لیتے ہیں. اتنا سچ نہ بولیں یار, اتنا سچ نہ بولیں نا. کیوں, مجھے کیا ہے, سچ کیوں نہ بولیں. وہی ہے نا, پیسے لے کے گاڑیاں آگے جاتی ہیں, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا جاتے ہیں. آپ مجھے جانتے نہیں ہیں نا. چلیں, اچھی بات ہے, میں تو سچ بولنے کی قدر کروں, میں خود سچ بول رہا ہوں. اتنا جان لیں کہ میں بھی سچ بولتا ہوں. بس آپ سچ بولیں, آپ نے بہت بڑا سچ بول دیا ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کو تک یہ لرزہ گیا ہوگا کیونکہ پیسے لیتے ہیں, منتھلی ہے, کہاں تک جاتی ہے سب کو پتہ ہے. چلیں جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج تو لوگ بہت سچ بول رہے ہیں, اللہ خیر کرے جی. آج تو سچ کا یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ زندگی یہاں پہ فریز ہے. یہ دیکھیں, یہ بچے یہ دیکھیں یار, وہ آگے گاڑی والے کو دیں, وہ ایک اچھا گرے ہو, یہ دیکھیں کانچ اس کے ساتھ لگی ہیں. او ہو. یہ دیکھیں جی, یہ میرے بچے ہیں, والنٹیئر ہیں, جو میرے ہمسائے ہیں, یہ کام کر رہے تھے, یہ گرے ہیں, ان کی تھرموس بھی ٹوٹ گئی اور ان کو بلڈ بھی نکل آیا, ان کو چوٹ بھی لگا ہے. چلو بچہ, اس کو تھوڑا سا ڈیٹول وغیرہ لگا لو. یہ حالات ہیں جی. یہ میرے ہمسائے, میرے نیبر, میری والنٹیئر فورس یہی ہے جو میرے قریب رہتے ہیں, دوست احباب ہمسائے. تو ان کے ذریعے چائے وغیرہ, بسکٹ, سنیکس اور چاول اور بہت ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں جہاں تک کیپیسٹی ہے, جہاں تک ہماری استطاعت ہے. اور وہ بچے زخمی بھی ہو گئے, آپ نے دیکھا کہ ان کو چوٹ بھی لگی ہے. چپ رہتی ہے زبان خنجر. آج یہ صرف اور صرف مری ویدر کے اوپر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے, ویدر گرو کے اوپر. یہ مناظر آپ کو کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا ہوگا. یہاں پہ کسی کی نمائندگی نہیں ہے. اس وقت بھی 40,000 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہیں, 39,000 کے قریب. آپ کی کون سی نیٹ کام کر رہی ہے؟ میرا کون سا نیٹ ہے؟ یہاں پہ کوئی واقعی انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا, لیکن ہمارا کام کر رہا ہے.
बस ये राज रहने दे कि हमारा कौन सा नेट है। जोंग तो है ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, जैज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम डॉलर मारते हैं जी, डॉलर सैटेलाइट से इंटरनेट लेते हैं ताकि दिखा सकें। यहाँ पे आपको पता है पूरा मोबाइल नेटवर्क बंद है। यही चीज़ हमसे पूछते हैं कि मलिक साहब आप कौन सा इंटरनेट यूज़ करते हैं। वो आप सब ने देखा कि यहाँ से गुजरने वाले भी पूछ रहे हैं कि मलिक साहब आप कौन सा नेट यूज़ करते हैं। करते रहेंगे जी, दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है। यार 2-3 घंटे में जाएंगे, इधर से और आए। आगे थोड़ी थोड़े खोल रहे हैं यार, परेशान ना हो। पाकिस्तान आर्मी आई हुई है, माशाल्लाह, आर्मी आ गई है। सर मेहरबानी। ये देखें जी, यहाँ पे चलना महाल है, यहाँ पे चलना ही महाल है। मैं यहाँ पे चल नहीं पा रहा। वाइपर वो भी टूट गया है, वाइपर पकड़ गया, क्योंकि मैंने अपने जो स्टिकें वगैरह हैं वो कुछ लोगों को अतिया कर दी हैं। खुद वाइपर के ऊपर चल रहा हूँ। ये मरी गए मनाजिर हैं जी। 41,000 लोग इस वक्त भी ये लाइव मनाजिर देख रहे हैं। मेरे एडमिन्स आज बड़े मसरूफ़ होंगे, एडमिन्स आज स्क्रीन शॉट बना रहे होंगे। ये देखें जी, ये है मरी, मलके कुसार मरी के ये हालात हैं। और ये वो मनाजिर हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, ये कोई नहीं दिखा सकता। इसके लिए आपको पहाड़ों की तरह हौसला चाहिए, पहाड़ों की तरह बुलंद हौसला होगा तो आप आवाम की मदद के लिए निकल सकेंगे। और मेरी तो रिवायत है कि मैं तो गरीबों के लिए निकलता हूँ, फंसे हुए लोगों के लिए, चाहे जब भी बर्फ़ें हों, फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ, निकल आता हूँ। तो चैन करना पड़े, गाड़ियाँ फंसी हुई निकालनी पड़े, फी सबीलिल्लाह उन सबको आज तक निकाला है पहले भी। तो अभी भी हम लगे हुए हैं जी, इंशाल्लाह ताला इनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसमें एक छोटा सा बच्चा भी है इस गाड़ी में। मैं अब उनकी प्राइवेसी की वजह से नहीं बताना चाह रहा, नहीं दिखाना चाह रहा। तो ये मनाजिर हैं जी, अल्लाह सबको अमान में रखे। यहाँ अभी भी एक बच्चे की डेथ हुई है, आपने देखा। उसकी माँ बेचारी चीखते हुए जा रही थी, कोसते हुए जा रही थी, गालियाँ देते हुए जा रही थी हुकूमत को कि क्यों ट्रैफिक जैम किया है। अल्लाह अकबर। बहुत ही संगीन हालात इस वक्त मरी में हैं, आपकी नज़रों के सामने। यहाँ पे कुछ गाड़ियों को निकाल के लाए हैं, 4x4 भी आए हुए हैं, डबल। और अभी तक मेरी इस लाइव में भी कहीं से कोई इमदादी सामान नहीं पहुँच सका। लोगों ने कहा 36 घंटों से, ये मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा 36 घंटों से कि उनको कुछ नहीं मिला, किसी ने नहीं पूछा। मेरी बैटरी का मैसेज आपने सुना होगा, टुन, किसी भी टाइम बत्ती गुल हो सकती है, किसी भी टाइम मेरा मोबाइल बंद हो सकता है। उससे पहले अल्लाह आप सबको महफूज रखे जी, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इन सब की मदद फरमाए, अल्लाह ताला इन सबको खैरियत से लेके जाए और मज़ीद अमवात ना हो। मैं बंद कर दूं ताकि लाइव सेव हो जाए जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। सॉरी, इंटरनेट चला गया था, यहाँ से डिस्कनेक्शन हो गई थी। तकरीबन 50,000 के करीब लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे और इंटरनेट ने हमारा साथ छोड़ दिया। इस वक्त अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम जारी है जी। यहाँ के कुछ मकामी लोग भी हैं और गाड़ियों वाले भी हैं। ये देखें, एक और फैमिली यहाँ पे स्टक है छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही ख़राब हैं। ये दिल खराश मनाजिर हैं जी, ये दिल खराश मनाजिर हैं। इसको मैं बड़ी एहतियात से अब लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा क्योंकि कुछ की हालत इंतहाई ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी वैसी बात लाइव शेयर ना हो जाए जहाँ से लोग कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। यहाँ देखें, इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है और 27 घंटों से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, 27 घंटों से। ये देख लीजिए, यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं है। मैं बहुत कोशिश करके जा रहा हूँ। ये देखिए,
ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे निकल रहे हैं। सबको वेलकम करता हूँ जी। ये देखिए अब वो गाड़ी यहाँ पे, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये खड़ी ही रही हैं। मुझे बताइएगा कि वीडियो आपके पास रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। ये देखिए ये हालात हैं। लोग कुछ तो गाड़ियाँ छोड़ के कमरों में चले गए हैं अपने आप को महफूज करके, और कुछ को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। जी कार के शीशों को मैं क्लोज, इनको मैंने बताया है कि क्लोज ना करें। और ये देखें यहाँ पे ये हालात हैं, और मैनुअल तरीके से बस कुछ मकामी लोग और ये धक्के लगा के ये इसको निकाला जा रहा है गाड़ियों को। और इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, जो मेरे नेबर्स भी हैं, मेरे कुलीग्स भी हैं, वो सब हम यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ इस वक्त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह से उम्मीद है कि ये लोग जहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है इस वक्त, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जी। ये देख लीजिए मैं अपने घर से